салом арз менамоем ба шумо дӯстдорон ва дилбохтагони гӯштин. гузориши мустақими мо аз ҷараёни чемпионати осиё оид ба гӯштини кураш аз қалби тоҷикистон, шаҳри дилорои душанбе манзури шумо мегардад. рақобатҳоро бо шумо пайгирӣ мекунам. ман сорбон амонуллозода. пайгир бошед. рақобатҳои ҷолиб, нерӯсанҷиҳои бисёр ҳам дидани моро интизор хоҳад буд. ва имрӯз сабқатҳо дар рӯзи аввал дар вазнҳои 60, 66, 73 килограмм миёни мардон доир мешавад. ва албатта ки кишвари моро ҳам курашчиёни беҳтарин ки дар соли 2026 тавонистанд дар чемпионати тоҷикистон мавқеъҳои яъне муайян, зинаҳои ифтихориро ба даст биёранд, иштирок менамоянд, ҳунарнамоӣ мекунанд ва умед мебандем ки метавонанд дар сабқатҳои имрӯза, яъне рӯзи аввали чемпионати осиё ба гирифтани мақомҳои ифтихорӣ шарафёб гарданд. мусобиқа дар маҷмӯаи варзишии обии шаҳри душанбе баргузор шуда истодааст ва мухлисон ҳам барои дастгирии паҳлавонон дар толор ҷамъ омаданд ва кӯшиш мекунанд ки паҳлавонони кишвари моро, яъне паҳлавонони худиро дар чемпионати имсола дастгирӣ намоянд. ёдовар мешавем ки ҳайати мунтахаби тоҷикистонро дар ин мусобиқа дар вазни то 60 килограмм, ҳақдодгулов дар вазни то 66 килограмм, ёсин бобокалонов дар вазни то 73 килограмм бошад, умар шеров намояндагӣ мекунанд. ва ин ҳам мухлисони варзиши тоҷик аст. аз ҳайати мунтахаби қирғизистон ҳам инҷо гулдухтарон иштирок доранд ва коргардони мо султон барзудиев лаҳзаҳои ҷолиби мусобиқаро қабл аз оғози сабқатҳо пайдо карда барои тамошобинони телевизиони варзиш пешниҳод карда истодааст ки инҷо лаҳзаҳои хотирмон ва ҷолибтарин ҳолатҳои рӯзи аввали чемпионати осиё ба ҳисоб меравад. ва бояд қайд намоем ки мо дар арафаи таҷлили ҷашни 35-умин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон қарор дорем ва ин ҳама оромиву осоиштагии ободӣ аз неъмати бузургтарин истиқлолият аст ки мо метавонем чунин мусобиқаҳои муҳташами қорравию ҷаҳониро дар қалби тоҷикистон, шаҳри дилорои душанбе мизбонӣ кунем. то ба майдон омадани варзишгарон мо интизор ҳастем. инҷо ҳайати доварон ҳам аз тоҷикистон, абдулло саидхоҷаев, довари дараҷаи байналмилалӣ ва як тан аз коршиносони бисёр ҳам маъруф аз кишвари эрон ки ҳамчун директори варзишии федератсияи гӯштингирии тоҷикистон фаъолият мекунад, кӯруш хусравёр ҳам дар мусобиқаи имрӯза ҳузур доранд ва инчунин ҳайати доварон аз зиёда аз 15 кишвар барои ҳакамӣ кардани рақобатҳо ба тоҷикистон ташриф оварданд. дар чемпионати осиё ки маротибаи 15-ум аст доир мешавад ва ин рақобатҳо имсол дар тоҷикистон ба нақша гирифта шудааст. паҳлавонон аз кишвари ӯзбекистон, туркия, туркменистон, таиланд, сурия, бангладеш, филиппин, покистон, непал, монголия, қирғизистон, аморати муттаҳидаи араб, кореяи ҷанубӣ, арабистони саудӣ, қазоқистон, ҷопон, ироқ, ҷумҳурии исломии эрон, ҳиндустон, ҳонконг, тайпеи чин, ҷумҳурии мардумии чин, бангладеш, афғонистон ва ду дастаи дигар аз федератсияи байналмилалии кураш иштирок мекунанд ва ҳайати мунтахаби тоҷикистон ҳам дар ин ҷо чун дар боло қайд кардем ки муайян аст
شیرعلی جورایف یک تن از پهلوانان ناماشنا از این رشته ورزش از جمهوری ازبکستان هم در نشست جایها پیگیری رقابت‌های روزی اول است و باید قید نماییم که این چهره فردا در روز دوم سبقت‌ها در وزن سنگین روی گلیم خواهد برآمد و این هم نورسان پرچم‌ها در دست برای آغاز مسابقه آمادگی جدی دارند و میخواهند که با پرافشانی پرچم تاجیکستان رقابت‌های پهلوانان تاجیک را پیگیری نموده آنها را دستگیری نمایند. این چهره از تایپه چین است. گلدختره که در مسابقه های جام رئیس شهر دوشنبه آید و گشتینگیری چندین مراتب اشتراک کرده است. نفری که مهارتی والا دارد و این هم گلدختر تاجیک، نفری که اون نیز سالهای قبل در میدانهای گشتینگیری و گشتین کورش برآمد میکرد برای رقابت از روز اول مسابقه در میدان امروزه است. اینچنین پدر و مادر یاسین بابا کلانوف، نورعلی بابا کلانوف برای دستگیری یاسین آمدند. این چهره هایی که در گرند اسلم دوشنبه در سال 2026 امامعلی نورعلی را همین گونه دستگیری کردند و فرزندشان تا اون است که برنده نشان طلا شود. امروز برای دستگیری یاسین آمدند و ما امید می‌بندیم که یاسین میتواند و مثل برادرش که در گرند اسلم دوشنبه برنده نشان طلا شده بود امروز در چمپیونات آسیا و گشتین کورش مقام اول را کسب نماید. خوب تماشابینان گرامی، به سهم شما میرسانیم که سال گذشته در چمپیونات آسیا
аз кишвари мо ҳайати мукаммал сафарбар шуда буданд ки ҳам миёни наврасон ҳам миёни ҷавонон ва ҳам миёни калонсолон баргузор шуда буд. ду варзишгари кишвари мо Сарвар Абдушукуров ва Шакар Маҳмад Мирмаҳмадов ба гирифтани мақомҳои аввал, яъне нишони тилло даст ёфта буданд. имсол ҳарчанд Сарвар Абдушукуров дар чемпионати Осиё иштирок надорад ва умед мебандем ки ба мисли соли гузашта Ёсин Бобокалонов метавонад натиҷаи нишондодаи ӯро дигар бора такрор намояд, чунки дар чемпионати Тоҷикистон дар соли 2026 дар рақобатҳои ниҳоӣ дар вазни то 66 килограмм Ёсин Бобокалонов бар Сарвар Абдушукуров ғолиб гардида имконият пайдо кард ки дар ин мусобиқа ва дигар мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ дар соли 2026 Тоҷикистонро муаррифӣ кунад. рақобатҳо дар вазни то 81 килограмм ҳам имрӯз доир мешавад ки кишвари моро барандаи нишони тиллои чемпионати Тоҷикистон дар соли 2026 Наврӯз Каримзод намояндагӣ мекунад. Наврӯз Каримзод албатта дар чунин мусобиқаҳо албатта дар қаҳрамонии ҷаҳонии кураш ҳам иштирок кардааст. аз қаҳрамонии ҷаҳонии кураш нишони биринҷӣ дорад ва имрӯз акнун баҳри ба даст овардани мақоми аввал нишони зарини чемпионати Осиё дар майдони хонагӣ мехоҳад ки ҳунар, маҳорат ва малакаи худро барои мухлисон нишон бидиҳад ва ба гирифтани мақомҳои ифтихорӣ даст ёбад. мо барои ҳамаи варзишгарони тоҷик дар ин рӯзи рақобатҳо бурдборӣ хоҳонем ва умед танҳо ба даст овардани мақомҳои ифтихорӣ аст ки хело боварии зиёд дорем. бояд қайд намоем ки аз рӯи қоидаҳои гӯштини кураш дар рӯзи аввали сабқатҳо нерӯсанҷиҳо дар вазнҳои сабук миёни мардон ва миёни бонувон бошад дар вазнҳои сангин доир мешавад ва фардо дар рӯзи дуюм рақобатҳои бонувони вазни сабук ва нерӯсанҷиҳои паҳлавонони сангинвазн миёни мардон сурат мегирад. баҳодур ҳалимов бо эҳсосоти зиёд ҳамроҳи мураббӣ Фарух Собиров рақобатҳои имрӯзаро пайгирӣ доранд. баҳодур ҳалимов сармураббии тими мунтахаби кураши Тоҷикистон ва Фарух Собиров яктан аз мураббиёни номошнои кишвар ки имрӯз шогирдонаш дар рақобатҳои рӯзи аввал Ёсин Бобокалонов ва Наврӯз Каримзод майдондорӣ мекунанд дар нишастҷойҳо пайгири рақобатҳои имрӯза ҳастанд. доварони рӯи гилем муаррифӣ мешаванд.
дар баробари доварони кишварҳои хориҷа имрӯз раҳмоналӣ шарипов довари дараҷаи байналмилалӣ аз тоҷикистон ҳамчун довари кунҷӣ сабқатҳои имрӯзаро дар гилеми дуюм ҳакамӣ мекунад. довари марказӣ дар гилеми дуюми сабқатҳо аз кишвари узбекистон аст, довари кунҷӣ аз ҷумҳурии ҳиндустон ва чун гуфтем ки раҳмоналӣ шарипов довари дараҷаи байналмилалӣ аз тоҷикистон. варзишгарон ҳам барои ба майдон омадан омодагӣ мегиранд ва акнун сабқатҳо ҳам оғоз хоҳад шуд. варзишгарон муаррифӣ мешаванд дар гилеме ки мо пайгири рақобатҳо ҳастем. бо унвони вазнашон ба изофаи 87 килограмм озмоиро оғоз мекунанд. намояндаи кишвари қазоқистон Албина Бахиева бо Лиу Ли Линкшин аз Тайпеи Чин ба майдон баромаданд ва интизори амри довар ҳастанд ки довар ишора кунад ва қувозмоӣ ҳам оғоз ёбад. куштини кураш ки бештари ҳаракатҳо, баҳогузориҳо, имтиёзҳо ба куштини миллии тоҷикӣ куштингири шабоҳати наздик дорад ва бархе аз ана ҳамон ҳолатҳое ҳаст ки фарқкунанда аст ва дар ҷараёни нерӯсанҷиҳо мо ба саҳми шумо мерасонем ки аз рӯи кадом қоидаҳо фарқ мекунад куштини кураш. ва инҷо бо яктаки кабуд аз қазоқистон чун ишора кардем Бахиева Албина ва аз Тайпеи Чин Лиу Ли Линкшин рақобатро оғоз карданд. таваҷҷӯҳ мекунем ки чӣ гуна ҳунарнамоиро ин бонувони сангин вазн дар оғози чемпионати осиё оид ба куштини кураш нишон медиҳанд. се дақиқа барои рақобати бонувон муайян шудааст. кӯшишҳоро идома медиҳанд ва барои мавқеияти устувор пайдо карданд, ҷиҳати иҷроиши усулҳо ва ба даст овардани имтиёзҳо ҳаракат карда истодаанд. кӯшишҳои ҳарду аз оғози нерӯсанҷӣ бисёр ҳам хуб аст ва инҷо ҳаракати Лиу Ли Линкшин бисёр ҳам хуб аст. фаъолона мубориза бурда истодааст. мехоҳад ки ҳарчи бештар дар муқобили Албина маҳорати хубтар нишон бидиҳад, ба гирифтани имтиёз шарафёб гардад. кураш яъне гиред боз ҳам ҳаракатҳоро идома медиҳанд. чун гуфтем ки бархе аз ана ҳамон қоидаҳо нисбат ба куштингирӣ фарқият доранд. агар дар куштингирӣ варзишгар як бадан ба даст биёрад ва дар идома ҳам ду огоҳӣ гирад, метавонад ки ғолиб шавад. вале дар куштини кураш ин баръакс аст. агар варзишгаре ки
ба гирифтани касби имтиёзи чала даст ёбаду дар идома ду огоҳӣ яъне танбеҳ гирад, рақиб ғолибиятро ба даст меорад. Ба ҳамин хотир ин қоидаҳо, ин ана ҳамон фарқиятҳои гӯштини кураш нисбат ба гӯштингирӣ ба ҳисоб меравад. ҳаракатҳои ҳарду бенатиҷа дар 1 дақиқаю 30 сония ва инҷо ҷазо муайян мешавад. ҷазо ҳолате ки ҳарду аз камарбанди якдигар дошта барои иҷроиши усул ва махсусан ба даст овардани имтиёз талош мебарзанд. чунин ҳолатҳо дар ҳолате ба миён меояд ки агар варзишгарон ба гирифтани имтиёз даст наёбанд ва аз нисфи гӯем рақобат вақти муайян шуда агар пушти сар шавад, ҳамин гуна ҳолат аз рӯи қоидаҳои гӯштини кураш сурат мегирад. чунин ҳолат дар гӯштингирӣ нест, дар гӯштини ҷудо ҳам нест, вале ишораи мо дар боло ҳам ҳамин буд ки бархе қоидаҳое дорад гӯштини кураш ки нисбат ба гӯштингирӣ фарқ мекунад. яке аз фарқиятҳояш ана ҳамин ҳолат аст ки инро дар гӯштини кураш ҷазо ишора мекунанд. ҳаракат идома меёбад ва ин мавқеият бисёр ҳам хуб аст барои ҳардуи варзишгарон. ҳарду имконият доранд ки барои ба даст овардани имтиёз ҳаракат кунанд ва то хулосаи ниҳоии довар вақт ҳам идома намеёбад дар ҳолате ки ҷазо пешбинӣ шавад. кӯшишҳо хуб аст аз ҳарду ҷониб, ҳам Албина ва ҳам Ли Лингшин талоши муваффақ шуданро доранд. албатта фикр мекунам ки дар чемпионати осиё дар соли 2026 нафароне ки муваффақ мешаванд ба гирифтани мақомҳои ифтихорӣ даст меёбанд. имконияти аз ҳама муҳим ин аст ки барои иштирок дар бозиҳои осиёӣ ё ин ки қаҳрамонии ҷаҳон роҳхат пайдо намояд. чӣ хулосагирӣ мешавад? танбиҳ барои кӣ нишон дода мешаваду кӣ имтиёз мегирад? танбеҳ барои Ли Линг нишон дода шуд ва акнун кор барои варзишгари Тайпеи Чин каме мушкил шуд, зеро ки дар сурати танбиҳ гирифтани ӯ рақибаш соҳиби як имтиёзи чала шуд. Албинаро мебояд ки барои то анҷоми вақт ин бартариятро нигоҳ доштан бештар ҳолати дифоъро ба кор гирад, вале чун гуфтем ки агар инҷо танбиҳи дигар барои ӯ нишон дода шавад, баръакси кор мешавад ва чунин ҳолатҳо ҳам ҳаст ки аз рӯи танбиҳи аввалу танбиҳи охир ғолиб ҳам муайян карда мешавад дар гӯштини кураш. фишороварӣ аз ҷониби Ли Лингшин бештар гардид баъд аз он ки барояш танбиҳ нишон доданд ва инҷо кӯшиш дорад барои иҷроиши усулҳо, вале Албина ҳам дар мавқеи худ устувор аст ва кӯшиш дорад ки фаъол бошад ва бо ин фаъолияш вақти муайян шуда ба анҷом расад ва ӯ пирӯзиро дар даври аввалӣ рақобатҳои вазни ба изофаи 87 килограмм миёни бонувон дар чемпионати осиё ба даст биёрад. анҷоми вақт фурсат кам аст барои Ли Линг. ҳарчанд фишор оварда истодааст, кӯшиш дорад, вале то ҳол муваффақ нашудааст. ҳаракатҳои идома меёбад. камтар аз 30 сонияи дигар то анҷоми вақти инқизмои боқӣ мондааст. чала барои варзишгари Тайпеи Чин. имтиёзи чаларо ба даст овард аз рӯи гӯем
баҳогузории имтиёзҳо ҳисоб баробар аст, вале инҷо ба инобат гирифта мешавад ки аз рӯи кадом ҳолат имтиёз гирифтанд. варзишгари Тайпеи Чин инҷо пешсаф аст ба хотири он ки ӯ аз рӯи иҷроиши усул имтиёз гирифт, вале бонуи қазоқистонӣ бошад аз ҳолате ки ба рақиб огоҳӣ нишон доданд, касби имтиёзи чаларо дошт. 15 сонияи дигар. албатта ин ҳолатҳоро дар наворҳои такрорӣ ҳам таваҷҷӯҳ мекунем ки чӣ гуна ҳаракат анҷом ёфт. тасдиқ карданд ки дар ҳақиқат онҷо имтиёзи чала буд барои Liu Liling. сонияҳои поёнии вақт, ҳарчанд Албина акнун талош меварзад, вале кораш бисёр мушкил аст. вақт ҳам ба охир мерасад ва варзишгари Тайпеи Чин дар ин қулозмоӣ ғолибиятро ба даст меорад. ҳамин тавр ӯ ба даври баъдӣ меравад ва ҳарчанд ки то лаҳзаҳои поёнии вақт Албина бартарӣ дошт, ноком мешаваду аз идомаи нерӯсанҷиҳо маҳрум мегардад. Liu Liling аз оғози нерӯсанҷӣ кӯшиш мекард, талош меварзид барои иҷроиши усулҳо ва билохира дар лаҳзаҳои поёнии вақт кӯшишҳояш самар дод ва тавонист ки ҳарчанд бо бартарияти на он қадар калон, вале музаффариятро ба даст овард. ҷуфти навбатӣ ба майдон даъват мешаванд ва мухлисон ҳам барои дастгирии паҳлавонон дар макони баргузоршавии мусобиқа қасри теннис ва маҷмӯаи варзишҳои обӣ ҷамъ омаданд ва нерӯсанҷиҳоро пайгирӣ доранд. Алибек Дилшодзода, довари дараҷаи байналмилалӣ аз Тоҷикистон. инчунин довари кунҷии Навзулло Абдураҳмонов ҳам аз Тоҷикистон аст ва довари кунҷии дигар бошад аз ҷумҳурии Ҳиндустон. сабқати дуюмро дар гилеми аввал ҳакамӣ мекунад. ҷуфти навбатӣ миёни бонувони вазнашон ба изофаи 87 килограмм рӯи гиле мебароянд намояндаи кишвари Узбекистон Дурдона Абдуҷабборова бо яктаки кабуд ва рақибаш аст Кореяи ҷанубӣ Ким Миньон ба майдон омаданд ва баъд аз муаррифӣ шудани ин варзишгарон озмоӣ оғоз меёбад. намояндаи ҷумҳурии Узбекистон Дурдона Абдуҷабборова ва Ким Миньон аз Кореяи ҷанубӣ акнун озмоиро оғоз мекунанд. Дилшодзода Алибек, довари дараҷаи байналмилалӣ аз Тоҷикистон, ишора кард ки рақобат оғоз ёбад. кӯшишҳо барои
با دست آوردن امتیاز از لحظه های اول بسیار هم خوب آغاز می شود. البته برای رقیب رو مختن، برای موقعیت رو پیدا کردن. رقابتی اول در همه گونه نیروسنجی ها مشکل خواهد بود، به همین خاطر کمی احتیاطکارانه هم مبارزه میبرند، زیرا که چون گفتیم برای فضا را درست از خود کردن همین گونه حالت ها در رقابت ها دیده می شود. یک کوشش بود از جانب کیم ولی حرکت به نتیجه، زیرا که از جهت گران بودن وزن هم کمی مشکلی شد برای تا با آخر رقابت را انجام دادن از جانب کیم من یونگ. با این نام و ببینه چی حرکتی اولی از جانب کیم من یونگ. یونبوش به حکم می شود و ورزشگر کره جنوبی پیشرفتی رو در اختیار میگیرد. این چهره که با حلوکی بیرونه یک حرکتی اولی را انجام داد و برتریت را در دقیقه اول به دست آورد و پیشرفت گردید. اگر رفت تو انجام وقت که حالا خیلی زیاد است، چون این یک حالت دیگر رو با میان آورد و برای اجرایش اصول ها موفق شود و میتواند با دو امتیازی یونبوش غالب گردد. باز هم کوشش از جانب کیم من یونگ. با این نامناسب یعنی کیم من یونگ در میان سنگین وزنهای جدا هم کره جنوبی یک ورزشگر موفق دارد که حتی عنوان قهرمان جهان را به دست آورد. برای دوردونه کار خیلی هم مشکل شد، چون که از لحظه های اول از دست دادن امتیازی یونبوش خیلی هم برایش مشکلی ایجاد کرد و اینجا یک حرکت دیگر رو که من یونگ میخواست که طریق حلوکی درونه که در جودو اوچیمات هم میگویند اصول اجرا کرده، باز هم به گرفتن امتیاز دست یابد. مربی منتخب کرش ازبکستان برای دوردانه مصلحت داده شده است که چگونه باید حرکت کند و چگونه تلاش ورزد تا موفق شود برای و دست آوردن امتیاز. کیم آرام است، حرکت‌هایش هم بسیار خوب صورت میگیرد. یک فرقیت دیگری گشتن کرش از گشتنگیری و از گشتن جدا در این است که و مثل گشتنگیری در حالت کار در زمین حرکت کرده نمی شود و تنها رقابت ها از حالت راستا صورت می گیرد. کمتر از 30 ثانیه دیگر تا انجام وقت باقی مانده است. باز هم نزدیک می شوند و ادامه می دهند. همینطور کار برای دوردانه عبدالجبارова به نتیجه خاتمه می‌یابد و با آن همان یک امتیازی یونبوش در لحظه های اول که من یونگ به دست آورد رقابت خاتمه می‌یابد و کیم پیروزی را در دور اول صاحب می شود.
همین طور پیروزی نصیب کیم مین یونگ از کره جنوبی گردید و برای دردانه رقابت‌ها در دوره اول خاتمه یافت. توجه میکنیم به نوارهای تکراری که چگونه حرکتی اولی را در لحظه های اول کیم انجام داد، امتیازی یانباش را به دست آورد و این امتیازی به دست آورده او را در رقابت دوره اول پیروز گردانید. شاعر هم بهودن نگفته است که در خون من غرور نیاگان نهفته است. یعنی ببینید که از آن همان سالهای پیش که مردم توجیک با گوشتین و گوشتگیری رغبت زیاد داشتند تا امروزها در برابر مردم اینچنین بانوان هم برای پیگیری از رقابت ها در مسابقه امروزه و نه تنها در این مسابقه بلکه در همه مسابقه هایی که در کشور ما برگزار می شود برای از نزدیک پیگیری کردن با تالار تشریف می آورند و سبقت ها را پیگیری می کنند. و این خوب است که تا امروز مردم سربلند تاجیکستان با نمودهای گوشتی رغبت زیاد دارند و این همه دلالت می‌دهد از آن که مردم ما مردم پهلوان پرور است. رقابت ها در وزن تا 87 کیلوگرم دوره اول آغاز می شود. نماینده کشور هندوستان انجلی چاوهان با نماینده کشور ویتنام تران تی تان دوی آزمایی را آغاز کردند. رقابت ها برای راه یافتن به مرحله های بعدی در وزن تا 87 کیلوگرم آغاز شد. ما پیش از این رقابت دو نیروسنجی بانوان سنگین وزن به اضافه 87 کیلوگرم را پیگیری داشتیم. حرکت های ادامه می‌یابد. هر دو تلاش دارند برای موفق شدن و ببینید چه حرکتی عالی را ترانتیتان بسیار عالی انجام داد و در لحظه های اول غالبیت صفر را به دست آورد و راه می‌یابد به دور دوم. برای غالب شدن 30 ثانیه بسندگی کرد که ترانتیتان هنرنمایی جالب را در مقابل رقیبش نشان داده انجلی چاوهان را دوشان زمین بیارد و از پیروزی اولینش استقبال کند. هیئت منتخب کرش ازبکستان در این مسابقه با هیئت کامل اشتراک دارند. ورزشگر بانوان ترکمنستان هم انتظار رقابت ها هستند چون آنها در روز دوم نیروسنجی میکنند. زیرا اشاره کردم که
бонувони вазнашон сабук дар рӯзи дуюм ва бонувони сангин вазн дар рӯзи аввал ҳунарнамоӣ хоҳанд кард. ин чеҳраҳо яке аз ҳар сеяшон аз ҷумҳурии ҳамсояи мо қирғизистон барои рақобат дар чемпионати осиёид ба куштини кураш ба тоҷикистон омаданд. фаррух собиров интизори ба майдон омадани шогирдонаш наврӯз ва ёсин бобокалонов аст. ин чеҳра сармураббии мунтахаби кураши ӯзбекистон ки дар куштингирӣ ҳам бисёр ба тоҷикистон дар мусобиқаҳое ки ҷоми раиси шаҳри душанбе, чемпионати осиё, қаҳрамонии ҷаҳонии куштингирӣ баргузор шуда буд, ҳайати мунтахаби куштингирии ӯзбекистонро ҳамроҳӣ мекард. доварони рӯи гилем ҳам иваз шуданд. довари марказӣ раҳмонали шарипов, довари дараҷаи байналмилалӣ аз тоҷикистон нарзулло абдураҳмонов. ин чеҳра аз тоҷикистон ва довари куҷии дигар бошад аз ҳиндустон аст ки рақобати навбатиро миёни чарос абдуллаев аз ӯзбекистон ва арайлюм жасуланова аз қазоқистон ҳакамӣ мекунанд. варзишгарони муаррифишуда ҳам ба рӯи гилем омаданд ва акнун баъд аз муаррифӣ рақобаташон оғоз мешавад бо яктаки кабуд. намояндаи ҷумҳурии ӯзбекистон абдуллаева чарос ва намояндаи кишвари қазоқистон бо яктаки саб арайлюм жасуланова рақобатро оғоз карданд ва кӯшишҳо бисёр ҳам хуб аст ва ҳаракати олӣ аз ҷониби абдуллаева дар 8 сония бо як партофти ҷолиб акнун ин чеҳра тавонист ки рақиби қазоқистониашро шикаст дода роҳ ёбад ба даври баъдӣ ва чунин ҳолатҳо каман дар кам дар рақобатҳои мусобиқаҳо дида мешавад. бисёр партофти ҷолиб буд аз ҷониби гулдухтари ӯзбекистонӣ ки дар наворҳои такрорӣ бори дигар таваҷҷӯҳ мекунем ҳаракати анҷом додаашро тариқи усули камар як ҳаракати олиеро анҷом дод ва тавонист ки бо ин кӯшиши анҷом додааш дар кӯтоҳтарин фурсат рақибро шикаст медиҳад. фикр мекунам ки айни ҳол аз ҳама рақобате ки дар вақти кам ба анҷом расид ана ҳамин нерӯсанҷӣ дар чемпионати осиё оид ба куштини кураш дар шаҳри душанбе буд. همکنون سبقت‌ها میان مردانی وزنشان تا 60 کیلوگرم آغاز می‌شود. بعد از دو رقابتی که ورزشکار بانوانی که در وزن تا 87 کیلوگرم انجام دادند و دست پیروزی عبدالله و
ба майдон даъват шуданд бо яктаки кабуд. сердар бабамурадов аз туркманистон ва рақибаш аз покистон абдулманан рӯи гилем омаданд ва озмоӣ ҳам баъд аз чанд лаҳза оғоз мешавад. озмоӣ оғоз гардид ва барои мардон дар нерӯсанҷиҳо 4 дақиқа вақт ҷудо шудааст. то ин лаҳза мо пайгири нерӯсанҷиҳои бонуғон будем. кӯшишҳо аз ҳарду ҷониб бисёр ҳам хуб аст. варзишгарони туркменистон ҳам дар гӯштинҳо, яъне гӯштини ҷудо, гӯштини кураш ва инчунин гӯштингирӣ ҳам зиёд иштирок мекунанд. имрӯз ҳам дар нерӯсанҷии даври аввал варзишгари туркменистон сердар бабамурадов муддаӣ барои пирӯз шудан аст дар муқобили намояндаи кишвари покистон. инҷо танбиҳ барои абдулманан нишон дода шуд ва як имтиёзи чаларо ҳам сердар бабамурадов ба хотири огоҳӣ гирифтан, яъне танбеҳ гирифтани варзишгари покистонӣ ба даст оварду пешсаф ҳам гардид. ва инҷо як ҳаракати олиро анҷом медиҳад сердар бабамурадов. имтиёзи комили ҳалол аст кӯшиши анҷомдодаи бабамурадов сердар ва ҳамин тавру ғолибиятро дар даври аввал ба осонӣ гӯем дар муқобили рақиби покистониаш ба даст оварду роҳ ёфт ба марҳилаи дуюми сабқатҳо. бисёр ҳаракат олӣ буд. воқеан партофташ бисёр ҷолиб сурат гирифт аз ҷониби варзишгари туркменистонӣ ва тавонист ки пирӯзӣ насибаш гардад ва роҳ ёбад ба даври дигар. шоҳида қаландарова, чеҳрае ки дар вазни то 70 килограмм дар чемпионати осиёи ба гӯштини кураш кишвари моро муаррифӣ мекунад. пайгири сабқатҳо ва нерӯсанҷии варзишгарон дар рӯзи аввал аст.
рақобатҳои идома меёбад ва боз ҳам варзишгар болнувони вазни ба изофаи 87 килограмм рӯи гилем даъват шуданд дар даври дуюм. рақобати ин ҷуфтро доварии дараҷаи байналмилалӣ аз кишвари узбекистон абдуҷаббор ҷураев ҳакамӣ дорад. Бо яктаки кабуд мускан ратҳӣ аз ҳиндустон ва бо яктаки сабз Лиу Ли Лингшин аз Тайпеи Чин озмоиро оғоз карданд. ин даври дуюм аст. дар даври аввал мо мушоҳида кардем ки варзишгарбонуи кишвари Тайпеи Чин чӣ гуна ҳунарнамоиро дар муқобили Албина Бахтиева аз Қазоқистон нишон дод ва тавонист ки бо бартарияти на он қадар зиёд аз ҳисоби имтиёзи охирро ба даст овардан, яъне имтиёзи чаларо ғолибиятро ба даст овард ва ба даври дуюм роҳ ёфт. акнун даври дуюм хоҳем нахоҳем ки рақиби арзандатар мешавад ба хотири он ки ӯ низ бо бартарӣ даври аввалро пушти сар мекунад. аз ҳамин хотир каме барои Лиу Ли Лингшин кор мушкилтар хоҳад шуд. ҳолати охирине ки каме варзишгари Тайпеи Чин осеб бардошт барои мо бори дигар нишон дода мешавад ва Лиу Ли Лингшин ишора мекунад ки рақобатро идома додан метавонад ва боз ҳам наздик мешаванду идома медиҳанд. барои мавқеят пайдо кардан ва иҷроиши усулҳо ҳарду бисёр ҳам хуб ҳаракат мекунанд. талошҳои ҳарду бисёр ҳам оли сурат гирифта истодааст, вале то ҳол муваффақ нашуданд барои имтиёз гирифтан аз якдигар. аз варзишгарони Тоҷикистон то ҳол касе ба майдон наомадааст, ҳарчанд рақобатҳо дар ду гилем идома дорад. мо мунтазири ба майдон омадани Ағдод Гулов, Ёсин Бобокалонов, Умар Шеров ва Наврӯз Каримзод ҳастем, чунки дар рӯзи аввал ин чеҳраҳо кишвари моро намояндагӣ мекунанд ва бо умеди зиёд ки метавонанд дар рақобатҳои имрӯза маҳорати олӣ нишон бидиҳанд. ҷазо муайян мешавад дар рақобати ин ҷуфт ба хотири он ки дар 1 дақиқаю 30 сония, яъне нисфи рақобат, касе муваффақ нашуданд барои имтиёз гирифтанд ва дар гӯштани кураш ҳамин гуна ҳолат дар сурати камфаъол будани ҳарду варзишгар ба миён меояд, пешбинӣ шудааст ва акнун кӯшиш мекунанд дар ин ҳолат барои аз якдигар имтиёз ситонидан. ҳаракат идома дорад аз ҳарду ҷониб. ҳарду талош доранд ки бартариро дар ҳолати ҷазо нишон бидиҳанд. кӯшишҳо бисёр ҳам хуб аст, ҳаракатҳо аз ҳарду ҷониб. дар рақобати аввалине ки Лиу Ли Лингшин дар муқобили Албина дошт, ҳамин гуна ҳолат ба миён омад ва Лиу Ли Лингшин дар муқобили Албина дар
ana همین حالتی جزا تنبیه گرفت و ورزشکاری قازاقستانی یک امتیاز چاله رو به دست آورد و در ادامه در لحظه های پایانی وقت با یک حرکت خوب امتیاز چاله رو ورزشکاری تایپه چین صاحب شد و پیروزی نصیبش کردید. حرکت های هر دو ادامه دارد. تا حال کسی موفق نشد و اکنون خلاصه داور را انتظار میشویم. باز هم تنبیه به ورزشگر بانوی تایپه چی نشان داده می شود و اکنون امتیازی چاله میگیرد. مسکن ردهی و پیش صف میگردد. اکنون و مثل رقابت قبلی که لیو لی لینگشین داشت همان گونه حالت به میان آمد و یک حرکتی خوبی را ورزشکاری تایپه چین انجام داد و در حال توانست که امتیازی چاله را به دست آورده پیش صف شود. پیشرفتی او به خاطر آن است که از روی اجرایش اصول او به گرفتن امتیاز دست یافت و رقیب باشد از حساب کم فعالی برنده امتیازی چاله شد. در صورتی به انجام رسیدن وقت با همین نتیجه لیو لی لینگشین پیروزی را به دست می‌آورد و چون می‌بینیم ردهی بسیار هم فشارآوری را زیاد می‌کند. یک حرکت اینجا از جانب مسکن ردهی بود ولی لیو لی لینگشین در موقع خود استوار است. حرکت‌ها را ادامه می‌دهند. باز هم نزدیک می‌شوند و کوشش‌ها ادامه می‌یابد. هرچند کوشش میکند ردهی مسکن ولی با چون این حرکت ها به دست آوردن امتیاز خیلی هم مشکل است زیرا که رقیب در موقع خود استوار است و با باوری زیاد کوشش دارد. کمتر از 30 ثانیه دیگر تا انجام وقت باقی مانده است. و اکنون کار در ثانیه های پایانی وقت به نقطه نهایی رسید. لیو لی لینگشین ورزشگر بانوی تایپه چین در رقابت دویمش هم در لحظه های پایانی وقت توانست که با امتیاز کامل حلال پیروز شود. لیو لینگشین دور دوم رو هم با غلبه پشت سر کرد و اکنون راه می‌یابد به مرحله بعدی. توجه میکنیم نوارهای تکراری را که چگونه مبارزه بردند و در لحظه های پایانی با همین حرکت جالبش ورزشگر بانوی تایپه چین موفق شد که غالبیت به دست آورده راه یابد به دور بعدی.
доварони рӯи гилеми васт шуданд. Дилшод Зода Алибек довари дараҷаи байналмилалӣ аз Тоҷикистон, ҳамчун довари марказӣ рақобати навбатиро дар гилеми дуюм ҳакамӣ мекунад. ва варзишгарон намояндаи кишвари Қазоқистон Албина Бакиева бо Дурдона Абдуҷабборова аз Ӯзбекистон ки ҳарду даври аввал ноком шуда буданд, дар марҳилаи тасаллубахш ба гилем даъват гардиданд. Албина Бакиева бо яктаки кабуд ва варзишгари ӯзбекистонӣ Дурдона Абдуҷабборова бо яктаки сабз дар ин нерӯсанҷӣ қуввоозмоӣ хоҳанд кард. ва макнун рақобат оғоз мешавад ва ин бонувон барои ба даври баъдӣ яъне имконият пайдо кардан ҷиҳати ба даст овардани нишони биринҷи қуввоҳоиро оғоз намуданд. аз лаҳзаҳои аввал фишорварӣ бисёр ҳам зиёд аст ва чун мушоҳида мекунем аз ҷиҳати вазн фикр мекунам ки Абдуҷабборова каме бартарӣ дорад, яъне вазнинтар аст ва ба ҳар сурат ба изофаи 87 килограмм, яъне вазни ҳарду аз 87 килограмм боло аст. инҷо як ҳаракатро Абдуҷабборова мехост ки анҷом бидиҳад тариқи ҳалоки беруна, муваффақ нашуд ва аз нав боз кӯшишҳояшон идома дорад. ҳаракат бисёр ҳам хуб буд аз ҷониби Албина. кураш яъне гирет. танбиҳ ба Дурдона Абдуҷабборова нишон дода мешавад ва рақибаш бошад имтиёзи чаларо ба даст меорад. кӯшишҳоро идома дода истоданд. ҳаракатҳо аз ҳарду ҷониб бисёр ҳам бо суръати баланд идома меёбад ва кӯшишҳои ҳарду бештар хоҳад шуд дар идома. яке барои бартариятро нигоҳ доштан ва яке барои ҷуброн аз имтиёзи аз даст рафта. ҳарду аз гиребони яктаки якдигар бисёр ҳам қавӣ доштанд. фишоровари Албина бисёр ҳам хуб аст ва дар чунин ҳолатҳо, яъне дар рақобатҳое ки
میانی سنگین وزن ها صورت میگیرد. در بیشتر حالات ضد حمله به کار میرود. یعنی از حالتی که رقیب اصول اجرا کردن میخواهد ضد حمله را کار گرفته و دست آوردن امتیاز خیلی هم خوب است. نه تنها میانی بانوان بلکه میانی مردان هم همین گونه حالت دیده می شود. فرصت کم است. 34 ثانیه دیگر. از این رو در 34 ثانیه دردانه را میباید که برای جبران از امتیازی که از دست رفت توکل را پیشه کند و حرکت داشته باشد برای امتیاز گرفتن. کمی آسیب هم برداشت ورزشکار ازبکستانی و کمی بر طبیبان نیاز پیدا میکند. منتظر میشویم با خلاصه داور را میبینیم که چی میشود. میتواند رقابت را ادامه دهد یا اینکه برایش اجازه نمیدهند تا آزمایی را در ثانیه های باقی مانده که 23 ثانیه است ادامه بخشد. رقابت ادامه می‌یابد. اشاره هم شد که دردانه میتواند در وقت باقی مانده روسنجی را ادامه دهد. کوشش نوبتی از جانب آلبینا هرچند حرکت بسیار خوب بود ولی موفق نشد برای تا با آخر اصول را اجرا کردن. وقت هم با انجام میرسد و در این روسنجی آلبینا باکیوا توانست که الیمپیاد را به دست بیارد. آلبینا باکیوا از حساب تنبیه گرفتن رقیبش که یک امتیاز چاله را و دست آورد در این روسنجی پیروزی نصیبش گردید. Mansur Birzoda, Afghanistan, Dawale Kungi, Khalid Mishra, Hindustan, Dawale Kungi, Nazarullah Abdurrahman, Tajikistan.
доварони гиреми васт шуданд намояндаи кишвари афғонистон ҳамчун довари марказӣ нерӯсанҷии баҳромбек атоев ва қиёнсу юнро аз Кореяи ҷанубӣ дар вазни то 66 килограмм ҳакамӣ мекунад. бо яктаки кабуд вардишгаре аз кишвари узбекистон баҳромбек атоев ва бо яктаки сабз бошад қиёнсу юн аз Кореяи ҷанубӣ. Реклам омаданд ва озмоиро оғоз карданд. албатта акнун рақобатҳо дар вазнҳои сабук фикр мекунам ки боз ҷолибтар хоҳад буд ба хотири он ки кӯшишҳо бештар мешавад, ҳаракатҳо зиёд мегардад барои ғолиб омадан. ҳаракатҳоро зиёд мекунад. инҷо чун гуфтем як ҳаракати олӣ аз ҷониби Ёнсу Юн. бисёр партофти ҷолиб, бисёр ҳаракати олӣ буд. воқеан ҳам ҷолибият дар нерӯсанҷии варзишгарони вазнашон сабук бисёр ҳам хуб ва баръало дида мешавад ки мо айни ҳол дидем чунин ҳаракатро. ҳамин тавр варзишгари Кореяи ҷанубӣ тавонист ки бо як ҳаракати ҷолиб Атоев Баҳромбекро душона замин оварда бо имтиёзи комил, яъне ҳалол ғолибият насибаш гардад ва роҳ меёбад ба даври дигар. таваҷҷӯҳ мекунем ба наворҳои такрорӣ ки чӣ гуна ҳаракат олӣ буд. воқеан ҳам кӯшиши бисёр ҷолибро инҷо тариқи ҳаллуки даруна ки дар ҷудо бисёр ҳам ин усул маъмул аст, учимата иҷро кард ва тавонист ки пирӯзиро соҳиб шавад. худ Баҳромбек Атоев чунин ҳолатро ба ростӣ ки интизор набуд. воқеан ҳам партофти ҷолиб буд. як ҳаракати олӣ, як ҳунарнамоии ҷолибро мо дар нерӯсанҷии Ёнсу Юн вардишгари Кореяи ҷанубӣ мушоҳида кардем ва фикр мекунам ки яке аз партофтҳои ҷолиб дар рақобатҳои рӯзи аввали чемпионати Осиё оид ба гӯштини кураш маҳз ана ҳамин партофти вардишгари Кореяи ҷанубӣ хоҳад буд. ҷуфти навбатӣ ба майдон омаданд. намояндаи кишвари Қазоқистон Болат Билал бо намояндаи кишвари Тайпеи Чин Су Ченпан рақобатро оғоз намуданд. албатта Болат Билал як чеҳрае ки бисёр ҳам маҳорати олӣ дорад, ҳунарнамояш бисёр ҳам хуб аст
дар бештари рақобатҳои куштини ҷудо ҳамин чеҳраро мо зиёд дидаем. имрӯз акнун мехоҳад дар муқобили рақибаш аз Тайпеи Чин маҳорати олӣ нишон бидиҳад ва пайгир мешавем ки кӣ муваффақ асту кӣ метавонад дар ин нерӯсанҷӣ бо маҳорати ҷолиб бо ҳунарнамоии олияш ин давро пушти сар намояд бо муваффақият. албатта ҳунарнамоӣ кардан дар муқобили дилхоҳ рақиб ин мушкили худро дорад, вале нафаре ки заҳмати бештар кашидааст, нафаре ки кӯшишҳояш барои муваффақ шудан дар ин гуна мусобиқаҳо зиёд аст, ӯ метавонад ки ба муваффақият ноил гардад. танбиҳ ба варзишгари Тайпеи Чин нишон дода мешаваду Болат Билал соҳиби имтиёзи чала мешавад. кӯшишҳо идома меёбад, ҳаракатҳо бештар мегардад ва ҳарду барои боз ҳам ҳунарнамои хубтар нишон додан, ҳаракатҳоро бештар карда истодан. инҷо мавқеият бисёр хуб аст. Болат Билал кӯшиш мекунад барои иҷро кардани усул ва довар ишора кард ки тохта, яъне истед. то анҷоми вақт ҳоло фурсат зиёд аст. 2 дақиқаю 42 сония боқӣ мондааст. инҷо барои варзишгари қазоқистонӣ Болат Билал ҳам танбиҳ нишон дода мешавад. акнун ҳисоб баробар аст. ҳарду имтиёзи чала ва ҳарду танбиҳ доранд, вале инҷо аз рӯи қоидаҳои гӯштини кураш фикр мекунам ки бартарият бар нафъи варзишгари Тайпеи Чин аст. гуфтанӣ будем ки инҷо корро Болат Билал ба анҷом расонид. бисёр ҳаракат ҷолиб, бисёр партоф диданӣ буд. ҳалол баҳогузорӣ мешавад. имтиёзи комили ҳалол ба варзишгари қазоқистонӣ нишон дода шуд ва ҳамин тавр Болат Билал дар ин рақобат тавонист ки ба музаффарият даст ёбад. таваҷҷӯҳ мекунем наворҳои такрориро ки чӣ гуна ҳаракаташ олӣ буд. вақте ки ин ҳаракатро аз ҷониби Болат Билал мо дидем, як ҳаракате ки ҳамватани ӯро Ҳайдар Саидкабирзода дар мусобиқаи куштингирии ҷамоати деҳоти Кангурти ноҳияи Темурмалик шикаст дода буд, пеши назар омад ва ҳамин тавр акнун Болат Билал ба даври баъдӣ меравад ва ҷуфти навбатӣ ба майдон даъват карда мешавад. доварони рӯи гилем муаррифӣ мешаванд. довари марказӣ Нарзулло Абдураҳмонов аз Тоҷикистон, довари кунҷӣ Абдуҷаббор Ҷураев аз Ӯзбекистон ва инчунин довари дигари кунҷӣ Дилшодзода Алибек аз Тоҷикистон рақобати навбатиро дар вазни то 87 килограмми бонувон миёни намояндаи кишвари Ҳиндустон Анҷи Чавҳан ва Аралиюм Жасулланова ҳакамӣ мекунанд. варзишгар бонувони вазни то 87 килограмм ба майдон даъват мешаванд. намояндаи кишвари Ҳиндустон Анҷили Чавҳан бо яктаки кабуд ва рақибаш аз Қазоқистон Арайлюм Жасулланова
با یک تکی سبز از قزاقستان. این دو چهره که در دوری اول هر دو ناکام شده بودند و اکنون برای سبقت در دوری دوم روبروی یکدیگر قرار دارند و مبارزه را آغاز کردند. از لحاظ شماره کم اشتراکچیان رقابت ها همچون نیروسنجی دوری صورت میگیرد و نفرانی که با اینجا حرکت بسیار هم خوب بود از جانب ورزشگر بانوی هندوستانی انجلی چوهان. اکنون او میتواند با آسانی این دور را با پیروزی پشت سر کرده اولمپیاد را با دست بیارد. امتیازی که حلال بها گذاری شده بود بعد از تفتیش داوران پس گرفتند و حرکت انجام داده ورزشگر بانوی هندوستانی را چاله بها گذاری کردند. رقابت ادامه دارد و اکنون برای ارالیوم باز هم یک امکانیت خوبتر است که مهارتش را انیقترش خوبتر و بهتر کرده برای جبران از امتیازی از دست رفته کوشش کند. امتیاز چاله اگر از روی قاعده های گشتنگیری این را بها گذاری کنیم این امتیاز بدن است. کوشش های ادامه دارد با یک امتیاز چاله به هر صورت ورزشگر بانوی هندوستانی پیش صف است و میخواهد که با هنرنمایی جالب و مهارت عالی در این آزمایش غالب شود. در گلیم دیگر یعنی گلیم اول ورزشگر تاجیکستان نوروز کریمزاد در وزن تا 81 کیلوگرم با میدان برآمد و این دستگیری ها هم از جانب مخلصان برای نوروز فکر میکنم که انگیزه بخش خواهد بود و او برای شاد کردن دل مخلصان امروز مهارت عالی خود را نشان میدهد. اینجا یک حرکت از جانب ورزشگری ازبکستانی برای اجرایش اصول یافت و در ادامه هرچند زیدی حمله را ورزشگری هندوستان میخواست که انجام دهد داور اشاره تاخته یعنی استید را صدا کرده بود. تنبیه گرفت ورزشگری قزاقستانی و کار برایش باز هم مشکل تر گردید چون که دو امتیازی چاله میتواند که برای با پیروزی رسیدن انجلی چوهان کمک زیاد نماید. کوشش های ادامه دارد تا انجام وقت. حالا کم دیگر وقت باقی مانده است. ثانیه های پایانی وقت 10 ثانیه دیگر. کوشش های جسولlah نوار
вақти қузмоӣ ба анҷом расид ва бонуи ҳиндустони Анҷли Чавҳан дар ин нерӯсанҷӣ бо бартарияти 2 имтиёзи чала тавонист ки рақибашро шикаст дода пирӯз шуд. наворҳои такрориро бори дигар таваҷҷӯҳ мекунем ки сараввал бо ин ҳаракати анҷом додааш имтиёзи чала гирифт ва дар идома ба хотири камфаъол будани рақиб имтиёзи дуюми чаларо ба варзишгари ҳиндустонӣ нишон доданд ва пирӯзӣ насибаш кард. ҷуфти навбати миёни бонувони вазнашон то 87 килограмм рӯи гилем баромадан намояндаи кишвари ветнам бо яктаки кабуд трантитан ва намояндаи кишвари узбекистон абдуллаева чарлз озмоиро боз карданд. барои ҳарду ин рақобат сафқати дуюм ба ҳисоб меравад ва дидем ки дар даври аввал вардишгарбонуи узбекистонӣ дар 8 сония тавониста буд ки дар муқобили рақибаш аз қазоқистон Радиум Жасулланова, нафаре ки қабл аз ин нерӯсанҷӣ дар муқобили рақибаш аз Ҳиндустон шикаст хӯрда буд, зафар ёбад ва ғолибият насибаш кард. боз ҳам як кӯшиши дигарро инҷо Абдуллаева мехост ки анҷом диҳад ва аз нав боз кӯшишҳоро аз маркази майдон идома медиҳад. ҳаракатҳо идома дорад, талошҳоро бештар мекунанд, ҳаракатҳо зиёд мешавад. Абдуллаева мехоҳад ба мисли рақобати қаблияш нарнамоии ҷолиб нишон дода барои пирӯз шудан ҳаракатҳоро зиёд намуда талош дорад. боз ҳам наздик мешаванд аз гиребонии яктаки якдигар дошта, инчунин боз ҳам тариқи доштани камарбанд ишороварияшон бештар мегардад ва дар ин ҳолатҳо анамон усули иҷро кардан тариқи ҳалоки беруна бисёр ҳам ба маврид аст. инҷо ҳаракат бисёр олӣ буд, ёнбош баҳогузорӣ мешавад. бо имтиёзи ёнбош Абдуллаева бартариро
روی دست گرفت و حرکت‌هایشان ادامه دارد. البته این دستگیری های گویم که شروع ولوله به خاطر حرکتی جالب نوروز کریمزاد است که در گیلمی اول با یک حرکتی عالی امتیاز میگیرد از رقیب قرقیزستانیش و پیشرفتی را در اختیار میگیرد و برای پهلوان تاجیکستان ما مظفریت را البته آرزومندیم و نیروسنجی این بانوان هم لحظه های پایانی وقت از 15 ثانیه دیگر باقی مانده است. همینطور وقتی آزمایی به انجام میرسد و ورزشگر بانوی ازبکستانی چراس عبداللهیوا در دور دوم هم غالب میشود و دوری بعدی میرود. اینچنین نوروز کریمزاد هم توانست که رقیب قرقیزستانیش را در گیلمی اول شکست دهد و دوری بعدی راه میرود. توجه میکنیم به نوارهای تکراری چراس عبداللهیوا در جریان آزمایی به این حرکتی انجام دادهش امتیازی یانباش را به دست آورد و بالاخره به پیروزی رسید. Dargahga raqami Dovali Boloyevich, Primyurov Amrokov, Uzbekistan, Dovali Kungi, Nazarullah Abdurrahmonov, Tojikiston, Dovali Kungi, Dilshozoda Alibek, Tojikiston. تماشابینان گرامی، رقابت‌ها در روز اولی چمپیونات آسیایی به گشتن کورش ادامه دارد. تا این لحظه ها رقابت‌ها را با شما پیگیری داشتم. من سوربان امان‌الله زاده و ادامه سبقت‌ها را همکارم نکروز ستارов به شما شرح و توضیح می‌دهد. با ما باشید زیرا که رقابت‌های جالب باز هم ما را در پیش است. یک дуруди дигар нисори шумо медорем дӯстони азиз, нафароне ки то ин дам пайгирӣ доранд рақобатҳои гӯштини курашро ки дар доираи 15-умин чемпионати Осиё оиди ин варзиши зебо дар қалби Тоҷикистон душанбе шаҳри нозанин ҷараён дорад. Рақобате ки алон мо мушоҳида мекунем бону паҳлавонон
андари майдон ҳастанд ки дар вазни вазнин яъне ҷамъи 87 кило ин нерӯсанҷӣ сипарӣ шуд ва ба нафъи варзишгари кореягӣ Ким Мин Йонг интиҳо ёфт. ва ин нерӯсанҷӣ ҳам он қадар зиёд тӯл накашид. бибинед ки бонуи кореягӣ зуд тоби кори рақибро ёфт ва тавонист ки ин сабқати бисёр муҳим, аниқтараш ин мусобиқаи бисёр муҳим барояшро бо муваффақият оғоз кунад. албатта оғози хуб ҳамеша барои варзишгар як қадами неке хоҳад буд дар сабқатгоҳҳои гӯем бонуфуз ва албатта ин корро ҳоло варзишгари кореягӣ Мин Йонг Ким ба охир расонид ки акнун дар набарди дигар дар рақобатҳои албатта даврӣ мо ин чеҳраро боз мебинем ва рақиби ӯро низ албатта хоҳем дид дар сабқатҳои навбатӣ. чуноне гуфтем нерӯсанҷиҳо албатта даврӣ ҷараён доранд ва ин як гӯем имконияти хеле хуб барои дилхоҳ варзишгар маҳсуб мешавад, чун баъзан вақт дар сабқати аввал ки муоҷеҳ ба бохт мешаванд роҳашон интиҳо меёбад, вале албатта имрӯз барои чеҳраҳо як сабқатгоҳи бисёр муҳим ҳам аст. Муртазо Носировро мебинем, яке аз мураббиёни шинохта ва ҳамроҳи ӯ мутахассиси дигари самти паҳлавонӣ Азам Исоқов нишастанд ва паҳлӯи ҳам албатта сабқатҳоро машварат мекунанд, байни ҳам дида албатта машварат мекунанд, суҳбат мекунанд ва чеҳраҳои наве ки ҳастанд дар ин сабқатгоҳ албатта мебинанд албатта ки рақобаташон чӣ гуна ҷараён дорад ва ин албатта барои мураббиён бисёр муҳим аст. албатта барои ҳамаи алоқамандони гӯштин мусобиқаҳои мухталиф як марҳилаи хуби омодагӣ барои сабқатгоҳҳои дигар ҳам аст, чун бибинед ки нафаре агар иштирок кунад ӯ таҷрибаи хуб мегирад, вале нафаре ки боз аз нишастгоҳ ҳам тамошо мекунад барои ӯ ҳам як таҷрибаи назарӣ хоҳад буд. дида албатта таҳлил мекунад дилхоҳ рақобатро ки ҳамин таҳлилҳо ва ҳамин нигоҳҳо метавонанд ки як заминаи хуб ҳам барои ғояҳо ё ки идеяҳои дигар бошанд. хуб, биёед мо мутаваҷҷеҳ мешавем ба рақобати навбатии сангинвазнон ки бунупаҳлавононро андари майдони рақобат мебинем. Лю Лингшин варзишгар аз Тайпей, Чин, муқобили варзишгар буну аз Узбекистон Дурдона Абдуҷабборова. ҳоло сабқате ки мо қаблан мутаваҷҷеҳ шудем дер давом накард. ин рақобат ҳам оҳиста оҳиста ҷараён мегирад. варзишгар аз Узбекистон ҳаракати аввали худро дар ин нерӯсанҷӣ равона сохт ки ин албатта ҳоло оғози кор аст.
خب باز مجازات برای ورزشگر بونو از تایپی چین. نه برطرف گردید مجازات و البته باز هم متوجه میشویم. خوش اکنون به همایی، اکنون رقابتی نزدیک و اصول کمربندی برای هر دو بسیار لحظه حساس است و لحظه مهم هم ارزیابی می شود. لینگ شین خود را دورتر یعنی میکشد، نمیگذارد که رقیب رو نزدیک سازد، چون انا همون برتری وزنی احساس می شود در این سبقت. البته به طرف دردونه عبدالجبار و این ورزشگر از رقیب دیده کمی البته وزنش فرق میکند. از این لحاظ در بهمایی امکانیت خوب خواهد بود برای پهلوانی ازبکستانی. خوب باز هم رقابتی این دو چهره ادامه می‌یابد و اکنون از فاصله آزاد یعنی بهمایی که ما دیدیم به طوری اصول کمربندی بدون اگان حالتی جدی پس سر شد، یعنی از لحاظ امتیاز. و باز هم حرکتی ورزشگر بانوی ازبکستانی دردونه حلوکی لو و بعدا از داخل کاری خود را پیش گذاشت لینگ شین، ولی حالا هم گویم برایش میسر نمی شود موفقیت. دردونه پیشصف است با یک امتیازی چله. و البته دردونه تمامی تلاش یعنی تمامی قوه‌ای که دارد تلاش میکند تا موفق شود که امتیازی به دست آورده رقیب رو جواب بگوید. این مربی بونو شینلینگ است، ورزشگر بونوی از کشور تایپی چین. خوب اکنون ببینید که اینجا مجازات برای ورزشگر بونوی ازبکستانی روانه شد و بر اثر آن البته که این مجازات نوبتی بود. امتیاز چله برای لینگ شین وانمود شد و البته و دیونه که این امتیاز رو به دست آورد یعنی آخرین امتیاز از او شد، توانست که شاهد پیروزی بچشد در این سابقه. یکی از چهره‌های نماشنو، یکی از چهره‌های سرشناس میرزا جمیل رمضانوف در نشستگاه
ҳузур дорад ва ҷараёни рақобатҳоро албатта ки аз наздик тамошо дорад. ҳоло дуварони дигар албатта андари майдон мешаванд. нишастгоҳҳои ин толори зебо албатта тамошобинони зиёд дорад. ихлосмандони гӯштин хеле зиёд ба чашм мерасанд. бубинед албатта ҳамагӣ барои тамошои рақобатҳои ҷозиби имрӯза омадаанд ва насли наврасро бубинед ки албатта чӣ гуна бо як ҳисси ватандӯстӣ дар даст парчами миллӣ дастгирӣ мекунанд варзишгарони тоҷикро. همکنون دوستان عزیز متوجه بشویم بر رقابتی نوبتی اینجا نروسنجی در وزن تا 60 کیلو راه اندازی گردد میانی بچه ها و کوونچیبک سادینف ورزشکار از کشور ازبکستان با یک تک یا که خلعتی کبود که حالا خیلی کارش خوب جریان دارد. مقابل او دایر Бейманжанов ورزشکار از قرقیزستان. امتیاز اول از جنوبی انیخترش امتیاز اول رو گرفت ورزشکار ازبکستان. چون دیدیم حرکت ها بیشتر از جنوبی او دیده می شدند مشاهده می گردیدند و حالا باشد باز هم همون پیش دستی در این سبقت احساس می شود از جنوبی ورزشکار ازبکستانی. اوی 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 خیلی جذاب است هنر این چهره و ببینید که چگونه در ضد حمله کاربری خوب رو نشان داد. اصلا این یک فکر میکنم یک دومی راه اندازی نموده از جانب ورزشکار ازبکستانی بود، چون میدوند که رقیب حالا تلاش می‌ورزد برای برابر کردن امتیاز. از این لحاظ با او کمی گذاشت که پیش بیاد و در ضد حمله خود را نشان داد. حالا می‌بینید که دایر بیمانجانف با کلی کارش آمد نمی‌کند در این روسنجی. باز هم اقدام گرفت که خود اولین شده کاربری کند. این حالتی که می‌بینیم باز هم وانمود می‌شود که سادینف ورزشکار ازبکستانی همون برتری کامل رو در این رقابت نشان می‌دهد. برتری احساس می‌شود البته نسبت به ورزشکار قرقیزستانی. خیلی خوب هنرنمایی دارد روی گلیم و ببینید که در
4 ҳолате ки ӯ ҳаракати партофтовар дошт, дар 3 ҳолаташ муваффақ шуд. хуб 2 ҳолат муваффақи куллӣ буд ки имтиёзро барояш овард. 1 ҳолати дигар наздикӣ дошт барои боз як имтиёзи чалла. ва акнун ба кулли камфаул вонамуд мешавад Таир ва инҷо ҳам довар барои ӯ муҷозоти аввалро нишон дод. боз ҳам ҳаракати дигар аз ҷониби паҳлавони ӯзбекистонӣ. мураббии ӯ ҳам аз нишастгоҳи толор ҳар лаҳза садо баланд мекунад, маслиҳат медиҳад, чун ин ҷо акнун дигар ҷои гап нест. муваффақият насиби Чувончибек Саъддинов. билохира тавонист ки ду шонаи рақибро ба замин биёрад ва муваффақиятро дар ин сабқат ноил бишавад. воқеан як сабқат, як нерӯсанҷии бисёр зебо дидем ва ҳар лаҳзаи он ҷозиб буд, ҳар лаҳзаи он диққатро хеле самти худ мекашид ва ҳамин гуна нерӯсанҷиҳои лаззатбахшро албатта ҳамагиам хушқабул доранд ва маҳз барои ҳамин гуна партофту ҳамин гуна нерӯсанҷиҳои зебову ҷозиб омадаанд ҳамагӣ. такрори лаҳзаҳо албатта ба мо бори дигар нишон дода мешавад ва воқеан баҳраманд шудем аз ин рақобат. хеле ҳунарнамоии зебо дошт ин чеҳра. хуб акнун боз дар ҳамин вазн мо паҳлавонони дигарро истиқбол мегирем. яке аз кишвари қазоқистон, дигар аз Афғонистон. Султан Муҳаммад, варзишгари афғонистонӣ, Айбатир Мираззат аз Қазоқистон аст. дӯстони азиз, мутаваҷҷеҳ мешавем ҳоло боз як рақобати дигари вазни то 60 килоро мо албатта мебинем ва чуноне номбар ҳам кардем қаблтар. варзишгарон аз Қазоқистон ва аз Афғонистон барои рақобат ба ҳам меоянд ки ҳарду ҳам алон муаррифӣ шуданд ва акнун лаҳзаи сабқат, лаҳзаи нишон додани ҳунари худ. биёд мутаваҷҷеҳ мешавем албатта рақобате ки дар вазни то 60 кило мо қаблтар ҳам мушоҳида кардем, хеле ҷозиб буд, гуногун паҳлӯ буд. аз ҳар тараф гӯем ки ҳаракатҳо буданд бештар аз ҷониби варзишгари ӯзбекистонӣ албатта. вале бубинед ки дар ин нерӯсанҷии вазни сабуки дигар ки Айбатир Мираззат муқобили Султан Муҳаммад Бикзат нерӯсанҷӣ дорад. ин ҷо ҳам як шуру шавқу як ангезаву як ҳамон ҳаракатҳои зиёд дида мешаванд. аз алло ки даруна корбарии варзишгари қазоқистонӣ дида шуд ва Султан Муҳаммади афғонистонӣ албатта дар зидди ҳамла ҳам аз худ маҳорат нишон дода истодааст. агарчанде рақиб пешдастӣ мекунад, пешсафӣ мекунад дар ҳамла, вале бубинед ки дар зидди ҳамла муваффақ мешавад варзишгари Афғонистон.
чуноне мегуфтем албатта рақобатҳои вазни то 60 кило хеле ҷозиб ҷараён доранд ва ҳамин гуфтаҳо бори дигар метавонад тасдиқ бешавад агар ки ин партофти бисёр хуби варзишгари қазоқистонӣ дуруст баҳогузорӣ шавад, яъне ки қабул бошад ана ҳамон усуле ки аниқтараш ана ҳамон имтиёзе ки ҳалолаш донистанд, вале на, вале ёмбош гузошта шуд. лек як қадам пеш гузошт дар ин сабқа, дар ҳоле ки муваффақият насиби варзишгари афғонистонӣ буд то кунун, вале тавонист ки имтиёзи болотарро бигирад ва худро муваффақтар нишон бидиҳад дар пайи он муваффақияти ба амал омада. боз як ҳолати дигар ки ин ҳолат бо имтиёзи чалла арзёбӣ гардид. фикр мекунам акнун инҷо дигар ҷои шаку шубҳа нест, чун айбатир миразат билохира нуқта гузошта тавонист ба ин сабқат, вале боз ҳам доварон пай машварат мешаванд, бозбинии онҳо барои адолат ва шаффоф будани кори доварӣ дар ин сабқатгоҳ албатта хуб аст, вале фикр мекунам он ҳолате ки ба амал омад нуқтагузор буд. вале боз мебинем аз зовияи мо ҳамин гуна вонамучид, аз зовияҳои дигар аз наздиктар фикр мекунам дигар будааст. аз ин лиҳоз боз ҳам биёед мутаваҷҷеҳ мешавем идомаи нерусанҷиро. мо албатта такрори он ҳолатро дар саҳнаи такрорӣ хоҳем дид аз ҳамон зовияе ки албатта бар ало мушоҳида хоҳад шуд ва ҳоло бошад мо хуб чиро мебинем инҷо ҳамон имтиёз дигар бора гӯем ки дида шуд ва арзёбӣ гардид, билохира нуқта аст. ин бурди варзишгари гӯем ки қазоқистонист. ин ҳолати аввал буд ки баъдан ёмбош баҳогузорӣ гардид. инҷо чалла баъди оне ки имтиёзи ёмбошро гирифт варзишгари қазоқистонӣ ва инҷо ҳамон ҳолате ки чалла гуфтем бори дигар ба мо аз ин зовия нишон дода шуд. ана он ҳолате ки сари он якам машваратҳо зиёд шуданд, бори дигар аз зовияҳои наздиктар чун мегуфтем ба мо нишон дода шуд. хуш дӯстони азиз, мо мепардозем ба сабқати навбатӣ, рақобати муҳим. ки андари майдони рақобат мешавад? бале, Юсин Бобокалонов, чеҳраи номошно, варзишгари ҷавону умедбахш, хеле натоиҷи хуб дорад имсол ва дар мусобиқоти албатта муҳим аз худ маҳорати воло нишон медиҳад. ҳангомаофарии ӯ ана ҳамон ҳунари худро нишон додан барои Юсин Бобокалонов аз мусобиқаи гранд-слами соли гузашта албатта дида шуду вонамуд гардид ва онҷо ки ба гирифтани нишон мушарраф шуд, баъдан дар сабқатгоҳҳои бонуфузи паҳлавонӣ аз худ маҳорати воло нишон дод. Юсин Бобокалонов ҳамин чеҳра алон рӯи экранҳои мо буд ва рақиби ӯст паҳлавон аз кишвари Туркманистон Гадир Агамамедов, варзишгари туркманистонӣ. ҳар ду ҳам ҷавон ҳастанд, ҳар ду ҳам албатта
ҳунарашон хуб аст, ангезаашон тафсон аст ва дар сабқатгоҳи қоравӣ ҳунарнамоӣ ин ду чеҳраро мебинем. Юсин Бобокалонов акнун дар риштаи кураш ҳам аз худ метавонад ки малакаи хуб нишон бидиҳад, чун ҳамин гуна малакаро ӯ дуруст ҳаракати ҳарду ҳам аз лаҳзаи аввал зиёд вонамуд мешавад. Юсин бошад хуб нигоҳдорӣ дорад ҳолатро ва албатта ӯ нисбат ба рақиб муваффақтар аст. ин ҳам аз лиҳози имтиёзи ба дастовардааш ва ҳам аз лиҳози ҳунарнамоие ки нишон медиҳад албатта арзёбӣ мегардад. оҳиста оҳиста албатта худро наздик мегирад Юсин Бобокалонов ва ҳаракат каш меорад барои расидан ба мақсад. Падару модар албатта канори ӯянд, ҳам модар ва ҳам падари Юсин Бобокалонов. Албатта Юсин бародари Эмомалӣ Нуралӣ аст ва барои чи ин гуфтаҳоро ман вирди забон овардам, чун ҳамагӣ мо хуб ёд дорем ки моҳи гузашта дар ҳамин толор дар сабқатгоҳи муҳташами гранд-слами ҷудо бародари Юсин чӣ гуна ҳунарнамоии хуб дошта Эмомалӣ Нуралӣ ва чеҳраи падару модари ин фарзандони фарзона аз нишастгоҳҳо хеле хандон буд ва хеле таъби волову болида доштанд. аз ин лиҳоз акнун Юсин ҳам мекӯшад то мисли бародари хеш барои волидони худ имрӯз боз ҳам лабхандро ҳадя кунад ва боз ҳам таъби болидаро бибахшад. хуш, ҷараёни ҳаракат аз ҷониби Юсин хеле наздик аст. муваффақияти ӯ дуруст аст. бино ба камфаъолӣ албатта ба варзишгари туркманистонӣ боз ҳам як муҷозот нишон дода мешавад. албатта ҳоло баъди оне ки муҷозоти дигар барои рақиб роҳандозӣ шуд, боз ҳам имтиёзи Юсин Бобокалонов арзишаш баландтар гардид. аз ин лиҳоз ӯ хеле наздик аст барои бо муваффақият ҷамъбаст намудани ин нерӯсанҷӣ. хуб назорат мекунад ҳар лаҳзаро ва албатта намегузорад ба рақиб ки
کاری خود رو با موفقیت انجام بدهد. و این دوستان عزیز هم انتهای وقت است و هم جلوی هنری یوسین بابکالونов. خیلی زیبا جنبش کرد رقابت رو و خوب آغاز هم کرده بود. کفکوبی مادر، لبخند پدر، این از قناعتمندی آنها درک می‌دهد. خوش اکنون دوستانی عزیز میپردازیم با سبقت‌های دیگری این مسابقه. خوش نیروسنجی ها در وزن تو 66 تا 87 جمع 87 کیلو در نظرند. همزمان در وزن 60 باز هم ما انتظار این فینال میشویم بعدتر. یعنی این نکته ها در همین گلیم ربط دارند. این سبقت ها به همین گلیم ربط دارند و حالا باشد ما استقبال میگیریم از دو چهره دیگر. یکی از کشور هندوستان امراتان، دیگر از افغانستان میراجودین شکمر که الان روی اکران است. خوب میراجودین حرکت رو البته آغاز کرد بدون همون موقعیت استوار و مناسب او توکل‌آمیز کاربری کرد. و اینجا فکر میکنم دوبار وقت رو من کرده بود که این حالت هم با خوب پیوست، ولی امتیازی چلا بود. حالا البته ارزیابی میشود همون امتیاز. میراجودین یک قدم پیش گذاشت برای موفقیت.
حرکتی نوبتی میراجیدین هم البته با موفقیت جنباز شد. این نوبت امتیاز یانبوش برایش مصیب اومد و پرتوفتیو البته باز هم قوی تر بود در نوبت دیگر و هوشیارتر است در سبقت. هر لحظه رو البته خوب احساس میکند، درک میکند و البته نمیگذارد که رقیب حتی علیه حمله های او کارنمایی خوب کرده باشد. البته با دو امتیاز پیشصف است ورزشکار از افغانستان. هم امتیاز چاله دارد، هم امتیاز یانبوش دارد. بعد از یک گویم مجازات دیگر باز یک امتیاز دیگر برای ورزشکاری افغانستانی ضم شد که این حالت باز هم موفقیتی او را استوارتر می‌سازد. خب وقت پشت سر شد، این رقابت هم انتها یافت و اینجا بردی ورزشکاری افغانستانی و قید گرفته می شود. خیلی نیروسنجی خوب نشان داد البته و توانست که 3 امتیاز رو با نفع خود ثابت سازد. لحظات تکراری رو میبینیم و بعدا میپردازیم به نیروسنجی وزنی تو 87 کیلو میانی بانوان که پهلوانان از کشور هندوستان و ازبکستان برای رقابت به هم میآیند. خوش، ما استقبال میگیریم انجلی چوهان ورزشکار از هندوستان و مقابل او پهلوان پهلوان از ازبکستان چاروس عبداللایوا. خب دواری مرکز رحمان علی شریفов از کشور ما است و یوورونی او از افغانستان و همزمان از ژاپن همگی معرفی شدند و اکنون ما استقبال میگیریم ورزشکار بانوان. خب البته بانوان در این میدان شدند و
raqobatashon albatta ин боло шурӯъ мешавад. шояд дер давом накунад ин сабқат ҳам, чун мо албатта аз ҳунари махсусан ҳунари варзишгарбони ӯзбекистони дар субҳои дигар медонем ки даврҳои муқаддамотиро чӣ гуна бо ҷараёни махсус пуштисар мекунад ва рақобатҳоро хеле хуб дар нахуст қадамҳои худ дар субҳои мухталиф албатта паси сар. хуб, акнун ҳаракати ӯ пеш омад. аввалин шуда албатта мавқеияти варзишгарбони ӯзбекистони намуд мешавад ва корбари ӯ алло ки даруна инҷо дида шуд ки мебоист чаррос онро анҷом медод, вале бубинед ки аз ҳолати дигаре корӣ тавонист ки муваффақ бишавад. имтиёз барои бунуи ӯзбекистонӣ ҳоло оғози кор аст, чунон гуфтем ӯ рақобатҳои аввалро хеле хуб албатта пиёда месозад ва бубинед ки боз ҳам вуруди ӯ дар ҳамлаи навбатӣ қаноатманд нест аз як имтиёз ва ба ҳеҷ ваҷҳ намехоҳад ки нерусанҷиро то ба анҷом расиданаш кашол диҳад. камтар аз 2 дақиқа дигар вақт ҳоло ҳаст. ва боз ҳам имтиёзи навбатӣ барои бунуи ӯзбекистонӣ инҷо ҳалол нишон медиҳад, вале фикр мекунам ёнбош буд ва ҳамин гуна ҳам албатта аст. бо имтиёзи ёнбош арзёбӣ шуд ҳаракати ба амал овардаи варзишгари ӯзбекистонӣ ва рақобат боз ҳам идома меёбад. фикр мекунам албатта паҳлавони ӯзбекистонӣ акнун боз ҳам талоши дигарро барои барвақттар ҷанбаст кардани рақобат ба харҷ медиҳад. камфаъолӣ ба муҷозот овард ва барои варзишгарбони ӯзбекистонӣ зам шуд як имтиёзи дигари чалла. ва инҷо дигар нуқта аст. дӯстони азиз, фикр мекунам дигар ҷои интизорӣ ҳам нест, чун мегуфтем дар рақобатҳои аввал дурахшиши хуб нишон медиҳад чаррос абдуллаева. ин албатта васфро ӯ собит сохт, исбот кард ва албатта муваффақияти муҷаллоро ба қайд гирифт дар ҳунарнамояш дар чемпионати осиёи курраш.
Sergei Nakamitu, Dovali Boloye, Kayoko Valiana, Yoko, Dovali Kunji, Nagoya Meiji Uzbekistan. خوب دوستانی عزیز، اکنون متوجه بشویم بان روسانجی نفباتی که در وزن 87 کیلو بونو پهلوانان در میدان رقابت میشوند. رقابت دیگری ورزشکاران این وزن که الان شروع بشود، ما میبینیم پهلوان از ویتنام و از کشور قزاقستان. خوب، از ویتنام تراندی زندوی ورزشکار که الان معرفی هم شد و رقیبی او پهلوان از قزاقستان که نام رو آرایلی جاسولانова معذرت جاسولانова میباشد. خوب، امتیازی یونبوش برای بونو پهلوان از ویتنام. یونبوش است یا حلال؟ خوب، این امتیازی کامل است که موفق می‌گرداند ورزشکار کشور ویتنام رو و ببینید که در 8 ثانیه این رقابت جانباز شد. 7 ثانیه هم گویم خطا نمی‌شود. 7 ثانیه. فکر میکنم یکی از نیروسنجی هایی که وقتی کمتر داشت در این سبقتگاه همین است. 7 ثانیه. خیلی مجالب. نریوالو نشان داد واقعا ورزشکار بونو از ویتنام و البته زود روی خود رو به دور دیگر گشوده کرد. گویم خیلی وقتی کم هم رقم زده شد. البته او شاید انتظار هم نبود از چنین حالت، ولی برایش میسر شد. همدیورانی عزیز، میپردازیم به رقابتی وزن جمعی 87 کیلو. دردونه عبدالجبار و ورزشکار بونو از ازبکستان وارد میدان است و مقابل او رازی مسکان از هندوستان. خوب، این حالتی که به عمل آورد ورزشکار بونوی ازبکستانی میتواند برای او خطرناک هم باشد، چون حرکتی بر دروغ هم میتواند البته ارزیابی شود. مسکان رازی ورزشکار هندوستانی اکنون
باز هم تلاش می‌ورزد برای موفقیت. یکم جریان رقابت سست‌تر هم می شود. حرکت فعالی که در لحظات اول نشان دادند کاهش یافته ایستاده است. خب جزو و اینجا اصول کمری رو اندازی می‌گردد. البته کم فعالی زیاد به همین حالت آورده می‌رساند که چنین لحظه انیخترش چنین طرز کار یا حالت در رقابت گذشته ورزشکاربانی ازبکستانی هم به وقوع پیوسته بود که دیگر پوره البته باز هم همین حالت اتفاق افتاد. اون دفعه او البته کاری کردن نتوانست در این حالت و حالا باشد در امکانیت دیگر باز هم کوشش به خرج می‌دهد. نه دوبار البته منع کرده بود وقت رو و مجازات برای بومی هندوستانی. البته در چنین حالت اگر حرکت باشد حداقل بدون موفقیت هم میتواند به نفع کار باشد چون رقیب البته مجازات میشود. خوش باز هم کوشش به خرج داده ورزشکاربانی انیخترش هندوستانی و اینجا دردونه میتوانست که ضدی حمله نشان بدهد لیک نشد. دردونه بالاخره توانست که حرکت پرتافت‌آور رو نشان بدهد. امتیاز چله برایش و رسو یک دقیقه دیگر وقت باقی میماند. رسو یک دقیقه دیگر و خیلی کار مرکب هم میکنه. فشار وقت برای پهلوان هندوستانی. با تمام قوه خش حرکت رو روانه ساخت. مسکان رازی ولی اولو برایش هیچ میسر نمیشود که این رقیبی خود رو تواند افتانده باشد. و فکر میکنم تمام. اینجا دیگر جای سخن هم نیست و جای حرف هم نیست چون موفقیتی کاملی ورزشکار بانوی ازبکستانی به قید گرفته می شود.
Kolumbiya Sibiriyya Namaya Cumhuriyeti O'zbekiston Durjo'da Abdujaborova. ҳамдиёрони гиромӣ, то ин дам бо шумо будам ман Некрус Сатторов ки рақобатҳоро якҷо тамошо мекардем ва акнун навбат ба ҳамкорам Ғулибшоҳ Мирзозода супорида мешавад ки идомаи нерӯсанҷиҳоро шарҳу тавзеҳи шумо медиҳад. бори дигар салом арз мекунем мухлисон, ҳаводорон ва он нафароне ки инак рӯзи аввали мусобиқа ё худ чемпионати Осиё оид ба кураш ки дар шаҳри Душанбе гузашта истодааст тамошо доранд ва пайгири ин мусобиқа ҳастанд. ва албатта таи солҳои охир чӣ гуна ки мову шумо шоҳид ҳастем, шаҳри Душанбе қалби Тоҷикистон як қатор аз мусобиқаҳои муҳташам ва бузурги сайёраро албатта мизбонӣ кардааст ва мизбонӣ карда истодааст. ва воқеан ҳам ин ҳам бо шарофати истиқлоли давлатӣ аст ки акнун фурсат ҳам даст медиҳад ва шароити арзанда ва мусоид дар ин замина албатта фароҳам гардидааст ва мо метавонем чунин мусобиқаҳоро бо иштироки паҳлавонони зиёди кишварҳои қораи Осиёву Аврупову Амрико ва умуман ҷаҳон бубинем. таваҷҷӯҳ мекунем ба рақобати навбатӣ миёни бонувон ки ҳоло албатта ҷараён дорад, он ҷое ки намояндаи кишвари Корея Мин Ён Ким бо Яктаки Кабуд ва ҳарифи ӯ бошад намояндаи кишвари Қазоқистон Албиния Бахиева. ягон имтиёзро то ба ҳол аз ин паҳлавонон мо мушоҳида намекунем ва акнун интизор мемонем ва ин рақобатро бо ҳам мебинем ки кадоме аз ин чеҳраҳо метавонанд дар ин марҳила зафар ёбанд. қобили ёдоварист ки ин ҷо албатта дар вазни ҷамъи 87 килограмм нерӯсанҷиҳо ҷараён доранд ва албатта ҳоли ҳозир як фурсати бисёр муносиби ҳам барои ҳарду аз ин чеҳраҳои ки ҳоло баҳри пайдо кардани мавқеият талош варзида истоданд албатта ба даст меояд. то ин фурсатҳо чӣ тавре ки мушоҳида мекунем имтиёзе нест, ҳарду ором ҳастанд. танҳо дар ҳолати росто баҳри мавқеияти беҳтарро пайдо кардан мубориза ҳаст, аммо ягон партофте ки ба манфиати яке аз ин
гурдофарида бошад, нест ва ҳамин тавр довар ҳам рафти рақобатро боз медорад ва аз сабаби ки дар намуди кураш албатта қоидаe аст ними вақти асосӣ ки бидуни имтиёз анҷом ёбад ҳолати аз камар доштан бале мавҷуд меёбад ва ин ба он хотир аст ки шароит беҳтар барои ҳарду ин варзишгарон албатта ки пайдо гардад то ин ки дар вақти асосӣ ҷолибияти ин нерӯсанҷӣ афзояду яке аз ин паҳлавонон имтиёзеро ба даст биёранд ва то ҷои ин чиз метавонад ки ба суди ҳарду аз паҳлавонон бошад. Аммо пеш аз ин инҷо он партофте ки иҷро шуда буд довар имтиёзи чалла ишора мекунад. баъд аз оне ки доварони пушти ҳамон наворҳои сус карда шуда албатта нишастанд, ин ҳолатро дида баромаданд ва ба довари марказ ишора шуд ки он имтиёзи чалла буд ки дар ибтидои кор аз мадди назари доварон дур монд. ва тамаҷҷӯҳ мекунем акнун як танбеҳ дорад намояндаи Қазоқистон ва албатта дар сурати чунин рафти кор метавонад ин чиз барои ӯ монеаеро пеш биёрад. боз ҳам ҳарду дар ҳуҷум ҳастанд, аммо дар зудтарин фурсат мавқеият ё ин ки дарёфти ҳолате ки пайдо мегардад аз даст меравад. ҳарду ба як шакл сари гиребон, сари остинро доштанд ва акнун аз ин мавқеияти пайдошуда аз ҳалло ки даруна наздик буд ки намояндаи кишвари Корея барои имтиёзи навбатии худ наздиктар шавад. акнун инҷо огоҳӣ ба намояндаи кишвари Қазоқистон Албиния Бахиева дода мешавад ва дар идома таваҷҷӯҳ мекунем ки ин фурсатҳое ки камтар аз 10 сония вақт боқӣ мондааст ба суди кадом аз ин паҳлавонон анҷом меёбад ва акнун фикр мекунам ки бо ҳамин тартиб намояндаи кишвари Корея дар ин нерӯсанҷӣ дастболо мегардад. бале ҳамин тартиб ғолибият насиби Мин Ён Ким шуд ва дар вазни ҷамъи 87 килограмм ғолибиятро ба даст овард. акнун дар ин гилеми рақобатҳо 10 дақиқаи танаффус эълон мегардад ва мо мунтазир мешавем. بعد از 15 دقیقه در گلهی رقم 2 بخوری های ایمانی های آغاز شد.
given to Blue Yaya. In Granada, the winner is Blue Yaya Existor from Uzbekistan. Gilala, Central Referee, Mr. Abdullah from Kazakhstan. First side referee, Mr. Srikanth from Thailand. Second side referee, Mr. Riman from Kyrgyzstan. In blue, Yaya Murata from Turkmenistan. In green, Yaya Kirgiro from Uzbekistan.
Daremo con il gol di Anastasia Namoy Turkmenistan, Nura Hezretova. Central referee, Mr. Mohammed from Kazakhstan. First side referee, Mr. Razakov from Turkmenistan. Second side referee, Mr. Siscola from Afghanistan. In blue, Yaka Sumiko from Korea. In green, Yaka West from India. Dergilerin Rafaeliya, Goya Kadir Kabu, Goya Bey Cumhuri Karaya, Sumimo, Goya Kadir Sa, Namoya Bey Cumhuri Hindustan, Vaishnavi Singh.
Primo poi Bolivia Sudi Giunguri Karaya Sumi Mo.
بار دیگر سلام عرض میکنیم هواداران، تماشابینان عزیز و گرامی تلویزیون ورزش، خاصتا آن نفرانی که توجه دارند به 15مین چمپیونات آسیا آید به کورش که در قلب تاجیکستان شهر دوشنبه جریان دارد. همکنون اولین رقابت مرحله نیم نهایی این مسابقه البته که شروع میگردد بعد از چند ثانیه و ما هم البته از این مرحله برای شما شرح و توضیح خواهیم داد. جفتکی حالا برای راه یافتن به مرحله نهایی البته تلاش‌های خود را ابتدا شروع میکنند. اینجا نماینده کشور تاجیکستان با یک تک کبود است و حریفی باشد با یک تک سبز نماینده کشور ترکمنستان. توجه میکنیم اکنون به رفت رقابت وزن تا 60 کیلوگرم، آنجایی که اقداد گلوف در مقابل حریف ترکمنستانی خود اینجا مبارزه را ادامه داده است و البته اینجا موقعیت بسیار خوبی را پیخست کرد، اما نتوانست که از این فرصتی به عمل آمده کار را انجام بخشد. توجه میکنیم باز هم اینجا سریاستین را پیدا کرد و البته که در زودترین فرصت از این حالت توانست حریف ترکمنستانی خود را رها بخشد. هر دو بسیار با فشاری بیشتر به البته برای پرتاب کردن یکدیگر به حمله میگذارند، اما در این ثانیه هایی که البته جریان دارند تا کنون ما امتیازی را مشاهده نمی کنیم. اما اقداد گلوف اینجا باز هم یک سر زانو نشستن و از بالای شانه پرتاب کردن، این بسیار موقعیت خوب و بهتر بود، اما نتوانست تا به آخر این حالت را برده به انجام رساند. اما باقی نیست، معلوم می شود که در این قوازمایی پهلوان ما تا کنون بسیار فعال است
ва албатта ин ҳамлаҳои пайҳами ӯ метавонад ки ба манфиати кор бошад. як имтиёзи чалла ҳам инҷо албатта дар намолавҳа ҳам рӯшан мегардад ва ин ҳам ба манфиати паҳлавони тоҷикистонист ва ҳоло бошад чӣ тавре ки мебинем аз минбари мухлисон ҳам барои Ҳақдод Гулов барои беҳтар гӯштин гирифтан ва чӣ гуна гӯштин гирифтан албатта ки суханҳои ба манфиат ҳам гуфта мешаванд. ва акнун дар идома мебинем ки то куҷо ин имтиёзро ҳифз ва боз ҳам кори худро тақвият мебахшад. албатта саросима бояд нашуд ва ин чизро худи паҳлавони мо низ аз мо дида беҳтар мефаҳмад ва аз сабабе ки дар ин вазнҳо мо ҳамлаҳои бештарро таваҷҷӯҳ мекунем, ҳарду паҳлавонҳо ҳам маълум аст ки дар ҳолати хуби омодагӣ қарор ҳам доранд, аз лиҳози техникӣ бисёр фаъол ҳам ҳастанд. акнун боз инҷо як партофте буд ки наздик ба як холи бисёр ба манфиате анҷом ёбад, аммо дар ҳолати охир тавонист ки паҳлавони туркменистонӣ аз он ҳолат худро дифоъ созад. аз ибтидо маълум мешавад ки аз ҳамин усули худ Ҳақдод Гулов мехоҳад корро беҳтар идома бахшад ва имтиёзи сазоворро ба даст биёрад. ибтидо он ҳолат албатта ёнбош ишора гардид, аммо боз пас гирифта шуд. камтар аз як дақиқа то анҷоми вақти асосӣ вақт боқӣ мондааст. албатта то кунун паҳлавони мо пешсафи ин рақобат аст, аммо дар ин лаҳзаҳо чӣ тавре ки мебинем пайваста дар ҳолати дифоъ ҳам корашам хуб аст ва кӯшиш мекунад ки ҳамин имтиёзро ҳифз кунад. албатта як имтиёзи чалла ҳам метавонад барои ба финал роҳ пайдо кардан ё кофигӣ кунад, аммо дар идома бояд фаъолиро аз даст надиҳад. ҳад якал бояд ки худ контрол кунад ин рақобатро, аммо на, боз ҳам наздик ба он имтиёзҳое ки ӯ мехоҳад албатта ки даст меёбад, аммо то кунун имтиёзи навбатии худро аз усулҳои пайдарпайи як лухте ки анҷом медиҳад ба мақсади ниҳоии худ намерасад. ва акнун имтиёзи ёнбош инҷо ишора мегардад ва дар идома корашам боз ҳам хубтар мешавад ва то кунун 10 сония камтар вақт боқӣ мондааст ва метавонад танҳо ин нерӯсанҷиро
зери назорат гирад ва ҳамин имтиёзро ҳифз кунад. бале, бо ҳамин тартиб паҳлавони мо дар вақти асосӣ бо як имтиёзи ёнбош ғолибиятро ба даст меёраду ба марҳилаи ниҳоии мусобиқа роҳ пайдо мекунад. бо ҳамин тартиб намояндаи кишвари Туркменистон бошад, мустақиман нишони биринҷиро соҳиб мегардад. мисли намуди гӯштини миллии мо, гӯштингирӣ, албатта намуди кураш ҳам тартиби баргузории рақобатҳо ва ба дастдории медалҳо ҳам албатта ҳамин гуна аст. нафароне ки дар даври нимниҳоӣ дучори нокомӣ мешаванд, мустақиман нишонҳои биринҷиро ба даст меоранд. имрӯз албатта шумораи зиёди мухлисон ба қасри теннис ва маҷмӯаи варзишҳои обии шаҳри душанбе ҳузур пайдо намуданд ва албатта лаҳза ба лаҳза, дақиқа ба дақиқа ҳам марҳилаҳои ҳассоси мусобиқа ҳам оғоз мегардад ва шумораи мухлисон ҳам зиёд мешавад. воқеан ҳам имрӯз ин майдони барҳавои қасри теннис ва маҷмӯаи варзишҳои обии шаҳри душанбе боз як шукӯҳу шаҳомати хосаеро албатта ба тан дорад ва мо боз ҳам марҳилаҳои бисёр мушкилу зеборо бо иштироки паҳлавонҳои кишварҳое ки дар ин мусобиқа албатта то кунун роҳ пайдо карданд шоҳид хоҳем гардид. рақобати навбати даври нимниҳоии чемпионати осиё оид ба кураш ҳам албатта оғоз мегардад. он ҷое ки ҳамакнун намояндаи кишвари Корея бо яктаки кабуд ва ҳарифи бошад бо яктаки сабз намояндаи кишвари Ветнам. намояндаи кишвари Корея албатта бо читаре ки ишора кардем бо яктаки кабуд аст Мосумин ва ҳарифи бошад намояндаи кишвари Ветнам Лю Хун Тонг. аввалин танбеҳ ба Ли Хун Тонг намояндаи кишвари Ветнам нишон дода мешавад. ва акнун дар ин лаҳзаҳои ки албатта бисёр мушкил аст барои ҳарду
бояд ки бисёр бо эҳтиёт кор бигиранд. маълум аст ки аз якдигар то андозае аз гӯштини ҳамдигар огаҳӣ доранд, саросима нестанд, танҳо мавқеияти беҳтареро мунтазир ҳастанд ё ки иштибоҳи ҳамдигарро ки аз он фурсати ки ба амал меояд онро саривақтӣ ва ба манфиат истифода намоянд. албатта баъзе аз ҷуфтҳо, баъзе аз вазнҳо дар ин рӯзи рақобатҳо мо чӣ тавре ки шоҳид гардидем, рақобатҳои даврӣ шуда гузаштанд ва як паҳлавон дар чанд рақобат рӯи ҳам омаданд ва албатта барои боз ҳам аз лиҳози физикӣ барои онҳо ин чиз метавонист ки корашонро мушкилтар созад ва дар идомаи рақобатҳо чӣ тавре мебинем хастаҳолии паҳлавонон ҳам ба назар мерасад. акнун аз лиҳози танбеҳҳо ё муҷозотҳо ҳарду баробар ҳастанд ва дар идома мебинем акнун ин партофте ки бисёр хуб истифода кард ва мавқеиятро хуб дарёфт намуд паҳлавони кишвари Корея тавонист имтиёзи навбатии чалаи худро ба даст биёрад. акнун намояндаи ветнам инҷо каме фаъолтар мешавад. Лиу Хунтонг ин фаъолиё то куҷо самаровар мегардад, инро дар идомаи рақобат мушоҳид хоҳем гардид. дар ин сонияҳо акнун ҳарду баҳри дарёфти мавқеият ва албатта ҳифзи ин имтиёз рақобатро идома мебахшанд ва акнун аз ин фурсате ки бисёр муносиб буд ва дар як лаҳзаи ҳангомавӣ тавонист ки намояндаи кишвари Корея Сумин Мо ба ин фурсате ки истифода омад ба хушӣ онро саривақтӣ албатта ки ба манфиати хеш анҷом бахшад ва дар вақти асосӣ имтиёзи ҳалолро соҳиб гардад ва ба финал роҳ ёбад. бо ҳамин тартиб Лиу Хунтонг намояндаи кишвари Ветнам нишони биринҷиро соҳиб мегардад.
рақобати марҳилаи нимиҳоӣ албатта ки рӯи гиле меоянд ва албатта дар ин рӯи экранҳои мову шумо Ёсим Бобокалонов акнун ба рақобат хоҳад пардохт ва дар муқобиле бошад намояндаи кишвари Афғонистон аст ва Ёсим Бобокалонов инҷо бо яктаки кабуд ва ҳарифи афғонистонӣ ӯ бошад бо яктаки сабз аст. با همین ترتیب رقابت این جفت آغاز می‌گردد و در ابتدای رقابت می‌بینیم که پهلوان افغانستانی در لحظه‌های اول می‌خواهد که با فشار گذارد و در این لحظه‌ها البته امتیازی را به دست بیارد. اما یوسیم بابوکالونов موقعیت را خوب دریافت کرده است و در حالتی می‌بینیم که سر آستین حریف را داشته است و نمی‌گذارد که به او نزدیک شود. از سببی که یوسیم بابوکالونов در این لحظه البته گوشتی نگرفت و تنها خواست که از همین موقعیت او رها یابد و داور هم به خاطر چنین عمل کرد با او مجازات داد. اولین تنبیه باقی نیست، البته این در لحظه های اولی سبقت و در ادامه یوسیم بابوکالونov باید که کمی فعالتر گردد. بله، همین گونه باید با فشار گذارد و موقعیت بهتر را پیدا کند و پرتافت را انجام بخشد تا امتیاز را صاحب گردد. توجه میکنیم حالتی که البته یوسیم بابوکالونov دست به کار است، اما توانست که او از گریبان حریف موقعیت را بهتر پیدا سازد و باید که اینجا کمی خود را به پهلوان افغانستانی نزدیکتر کند و اون حالتی که میخواهد از پرتافت را که بسیارتر البته مقبول میداند یوسیم بابوکالونov، حالا که درونه آن را در عمل تطبیق سازد. توجه میکنیم اینجا یوسیم بابوکالونov اکنون فعالتر میگردد و در این قسمت رقابت او باید که کمی آرامتر باشد و در روی اکران‌های ما و شما مادر یوسیم بابوکالونov و همچنین پدر او قرار دارد. البته از نزدیک آمدند تا رقابت‌های پسر خود را با چشم سر ببینند و این هم برای هر یک پهلوان میتواند که انگیزه اش را زیادتر نماید و عموما برای او باوری بیشتر بخشد. هر دو کوشش به خرج داده ایستادند که موقعیت خوبتری را دریافت نمایند، اما تا کنون بله اینجا نزدیک بود یوسین، اما از اون فرصتی که به عمل آمد نتوانست که اما کمربند را بهتر پیدا سازد و همین ترتیب اون امکانیت از دست رفت و البته باز هم از ابتدا چنین حالت را باید یوسیم بابوکالونov پیخست نماید و اکنون اینجا سر گریبان را هم خوب یافته است و باز هم همون پرتافت کمری را میخواهد در عمل تطبیق کند، اما تا این فرصت ها باز هم حالا که درونه و اکنون اینجا نزدیک بود که امتیاز باشد، اما نه.
акнун инҷо боз ҳам аз ин фурсате ба амал омад ва тавонист Ёсин Бобокалонов аз як ҳалоки беруна ҳарифро ба замин биёраду имтиёзи ҳалолро соҳиб гардад ва ин имконе ки барояш албатта даст дод ва фурсатро бисёр саривақтиву дуруст истифода кард. Воқеан ҳам як техникаи баландию дар ин ҷо ба хубӣ равшан гардид. Ёсин Бобокалонов ҳаминтар ба даври ниҳоӣ роҳ меёбад ва ҳарифи ӯ бошад мустақиман нишони биринҷиро соҳиб мегардад. дар рӯи экранҳои мову шумо инҷо мураббии Ёсин Бобокалонов Фарух Собиров аст ва ҳамроҳи дигар мураббиёне ки албатта инҷо ҳузур доранд ва ин ҳам бошад ҳамон мухлисоне ки барои сабқатҳоро аз наздик тамошо кардан ба инҷо ташриф оварданд. хонумҳои ки аз кишвари албатта беруна ҳам барои иштирок дар ин чемпионат омаданд ва албатта аз баъзе аз онҳое ки пакгоҳ албатта рақобат доранд аз минбари мухлисон ин рақобатҳоро тамошо доранд. меҳмонони фахрӣ инҷо албатта ҳузур доранд, нафарони шинохта собиқ варзишгарон ва акнун имрӯз бошад онҳо ҳам масъули
бахше аз варзиши кишвари мо. Center referee, Mr. Sikola Nemat from Afghanistan. First side referee, Mr. Chiringai from Thailand. Second side referee, Mr. Kate from Turkmenistan. Number 2, center referee, Afghanistan from Tajikistan. Side referee, Parisha from India. Side referee, Yoyo Koryama from Japan. Gargani Rafael Dovare Dovare Rahmane Sharia Kojison Dovare Tuki Parisha Krishna Hinduson раҳмонали шарипов довари дараҷаи байналмилалӣ намояндаи кишвари тоҷикистон довари асосии ин рақобате ки баъди чанд лаҳза албатта оғоз мегардад ва ӯро ҳамроҳӣ мекунанд доварони кунҷи ду нафар аз довароне ки аз кишварҳои афғонистон ва чин ҳастанд. таваҷҷӯҳ мекунем ба рақобати навбати даври нимниҳоӣ, он ҷое ки паҳлавони туркменистонӣ бо яктаки кабуд аст ва ҳарифи бошад аз тайпеи чин бо яктаки сабз. Gargani Rafael Rofuri Muslimani Hoyi Bosni to program Yoni University Novadezhny Uzbekistan va University Novadezhny Qozog'iston Gargani Rafael таваҷҷӯҳ мекунем ба ин ҳолате ки бисёр хуб пайхаст кард ҳолатро ва тавонист намояндаи кишвари тайпеи чин аз як ҳалоки беруна сари вақти истифода намояду дар лаҳзаҳои аввали вақти асосӣ он ҳам албатта бараш кифоя буд ки дар 18 сония корро анҷом бахшад ва имтиёзи ҳалолро соҳиб шаваду ба марҳилаи ниҳоӣ роҳ ёбад. бо ҳамин тартиб намояндаи кишвари туркменистон бошад мустақиман нишони биринҷиро ба гардан хоҳад овехт ва чӣ фурсате буд ки тавонист намояндаи кишвари тайпеи чин аз ҳамон имконият ҳарифро ғофилгир созад. воқеан ҳам ҳунару малакаи ин чеҳра баръало равшан шуд ки ӯ яке аз муддаиёне хоҳад буд ки дар рақобати финалӣ ки ин шом албатта баргузор мешаванд рӯи гилем биёяд.
برگیرنی رقمی ورزشکار دومی نماینده دیگر ازبکستان ولیدان پادرساز امین بخوری Шакармамад Мирмаҳмадов паҳлавони шинохтаи мо акнун рӯи экранҳост ва фардо ин чеҳра рӯи гилеми рақобатҳо хоҳад баромад ва албатта дар рӯзи аввал аз боло тамошо дорад нерӯсанҷиҳоро ва аз ин фазо ҳам ӯ лаззат мебарад ва акнун он дустрӯякҳое ки бо парчамҳои кишвари Тоҷикистон албатта бо чеҳраи хандон аз ин мусобиқа ва албатта дар экрани ки дар ин толор насб гардидааст худро мебинанду хушҳолӣ мекунанд. Ин аст ҳамин аст шароити арзанда, ҳамин аст давраи истиқлол, ҳамин аст фазои сулҳу субот ва оромӣ, ҳамин аст тинҷиву осоиштагии кишвар ки ин ҳама бо шарофати бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба даст омадааст ва воқеан ҳам чунин шароити арзанда барои чӣ ҷавон, чӣ пир, чӣ барно албатта метавонад ки барои пешрафти кишвар боз ҳам дар давоми солҳои оянда чунин дастовардҳои варзишии мо низ зиёд гардад. солҳои охир албатта мо шумораи зиёди бонувон ва духтаронро дар мусобиқаҳо мебинем ва на танҳо рӯи гилем балки мо тамошобинон ва умуман мухлисони зиёдеро аз миёни бонувонам мебинем ки ин хуб аст ва воқеан ҳам будани бонувон дар минбари мухлисон боз ҳам зебу зиннати алоҳидаеро ба ҳар рақобат ва ба ҳар мусобиқа мебахшад. акнун таваҷҷӯҳ мекунем боз ба ҷуфти навбатии марҳилаи нимниҳоии чемпионати Осиё оид ба кураш ки дар рӯзи аввал боло рақобатҳо шурӯъ мегарданд. инҷо намояндаи кишвари Тоҷикистон бо яктаки кабуд аст ва ҳарифӣ бошад бо яктаки сабз намояндаи кишвари Қазоқистон. Умар Шеров намояндаи Тоҷикистон бо хилъати кабуд акнун таваҷҷӯҳ мекунем инҷо бисёр ҳолати мушкил буд барои паҳлавони мо Умар Шеров, аммо тавонист ки аз ин мавқеияте ки ба суди ҳариф буд худро ҳифз кунад ва аз ин ҳолат раҳо ёбад. дар идома бояд ки Умар Шеров худро каме ҳам бошад. бале чунин фурсатҳое ки ба даст меоянд онро бояд бисёр саривақтиву бо эҳтиёт истифода намуд ва наздик ҳам буд паҳлавони мо, аммо дар як ҳолате ки каме онҷо каме зиракӣ ва техникаи баланди ҳарифи ӯ намояндаи кишвари Қазоқистон буд ки тавонист худро дифоъ созад ва аз он мавқеияти ки ӯ қарор гирифт худро раҳо кунад. боз ҳам инҷо дар идома мебинем ки паҳлавонон баҳри пайдо кардани
мавқеият ва ба даст овардани имтиёз кӯшишҳои худро ба харҷ медиҳанд. То кунун имтиёзе аз ин ҷуфт дар табло ё намолавҳа дида намешавад, аммо бисёр наздик ҳастанд, махсусан паҳлавони мо Умар Шеров. саростима бояд набошад, тамаркузро бояд тамаркуз дошта бошад ва чунин ҳолатҳое ки ба амал меояд танҳо онҳоро истифода кунад. бале, дар чунин зидди ҳамлае ки бисёр ба манфиати паҳлавони мо буд, тавонист ки ҳамакнун Умар Шеров аз ин ҳолат истифодаи саривақтӣ намояд, аммо инҷо довари марказ бошад ба доварони пушти наворҳои сусткардашуда онҳо муроҷиат мекунанд то ин ҳолатро бубинад. бале, бисёр ҳолатро хуб пайхас кард, эҳсос кард ва аз ин амалкарди худ тавонист истифода намояд, аммо ишора мешавад ки он ҳолат албатта имтиёзе нест. доварон албатта мо ҳам пештар ишора кардем ва ба мунтазир мондем то довароне ки пушти наворҳои сус карда шуданд ин ҳолатро бубинанд ва қарори ниҳоиро довар бигӯяд. бо як имтиёзи чала албатта паҳлавони тоҷикистонӣ пешсафиро ба даст меорад. дар ин баробар паҳлавони қазоқистонӣ бошад бо танбеҳ муҷозот мегардад ки ин хуб аст. албатта дар мо танбеҳ мегӯянд, аммо дар кураш бештар танбиҳ ишора мешавад. ҷо мураббии паҳлавони ки ҳоло рӯи экранҳои мову шумост, намояди кишвари қазоқистон, албатта ишора мекунад ки ӯ бояд чӣ гуна куштин бигирад. то ин лаҳзаҳо кори Умар Шеров бад нест. дар ҳар лаҳза мавқеиятро худ дарёфт мекунад, аммо акнун ин фурсате ки ба амал омад наздик буд ки ба манфиати ҳариф анҷом ёбад, аммо тавонист то як андоза аз ин ҳолат худро дифоъ намояд. интизор мемонем ки он ҳолат ягон имтиёзе буд ё не. хушбахтона ягон имтиёз нест. дар идома акнун бояд ки Умар бисёр зирак бошад ва лаҳзаҳое ки ба амал меоянд бояд ӯ ба саростимагӣ роҳ надиҳад. то ин ҷо омадан ва як қадами дигар то марҳилаи ниҳоӣ роҳ ёфтан албатта ҳаяҷонро зиёд мекунад ва ҳамчунин он марҳилаҳоеро ки паҳлавонон то ин марҳила албатта анҷом медиҳанд, рақобатҳои пуршиддат ва аз лиҳози ҷисмонӣ ҳам хаста мешаванд. чунин омилҳо аксаран он паҳлавононеро ки таҷрибаи кофӣ надоранд аз чунин мусобиқаҳо метавонанд албатта аз идомаи нерӯсангиҳо корашонро бенасиб созанд. аммо акнун ин фурсат барои ҳарду аз паҳлавонон фурсати бисёр муносиб аст ва махсусан паҳлавони мо аз ин имконияти хуб то андозае истифода кард, аммо интизор мемонем ки доварон чӣ мегӯянд. то ин лаҳза имтиёзи ёнбош баҳогузорӣ карда мешавад ва ин ҳам сила кардан, силаи раҳм, силаи модаре ки Ёсин Бобокалоновро то ин зинаҳо оварда расонд. албатта модаре ки шаб хоб накард, рӯз хоб накард, ҳамеша дар фикри фарзанд, дар фикри тарбия, дар фикри беҳтар будани фарзанди худ албатта талош кард. ва имрӯз бошад чунин кӯшишҳо, чунин албатта ҳама он заҳматҳо метавонад барои дилхоҳ оила, падару модар самараи беҳро арзонӣ доранд. бале, акнун
таваҷҷӯҳ мекунем ба ин рақобате ки паҳлавони мо умар шеров бо як имтиёзи чала ва як имтиёзи ёнбош пешсафиро ба даст гирифтааст ва акнун аз ин фурсате ки ба амал омад наздик буд ки аз ҳалоки дарунам имтиёз бигирад ва бале имтиёзи чала ҳам насиби умар шеров мегардад бо ду имтиёзи чала ва як имтиёзи ёнбош. акнун боз ҳам пешсафиро хубтар мекунад ва танҳо бояд ягон имтиёзи ҷиддиро ӯ аз даст надиҳад ва ягон иштибоҳи албатта ҷиддиро ӯ ба осонӣ барои ҳариф надиҳад. ин охирин ҷуфти марҳилаи нимниҳоӣ рӯзи аввали нерӯсанҷиҳост ки баъд аз 30 сонияи вақти асосӣ албатта анҷом меёбад. шояд мо то анҷоми вақти асосӣ ҳам ин рақобатро набинем, аммо таваҷҷӯҳ мекунем ки паҳлавонон ин фурсатҳоро то куҷо ба манфиати хеш истифода менамоянд. бале умар шеров танҳо бояд дар идома назорати комилро ба даст биёрад ва тавонад ки ҳамин имтиёзҳое ки ӯ соҳиб гардидааст ҳаминро ҳифз кунад. 13 сония то анҷоми вақти асосӣ ва ин фурсатест ки барои паҳлавони мо бисёр мушкил ҳам хоҳад буд. ҳариф ба ҳамла мегузарад, фишорро зиёдтар мекунад, аммо албатта чун таҷрибаҳоро худи умар шеров дорад ва метавонад аз ин ҳолати мураккаб худро раҳо кунад. бале бо ҳамин тартиб умар шеров намояндаи кишвари тоҷикистон ба марҳилаи ниҳоӣ роҳ меёбад ва ҳарифи ӯ бошад намояндаи кишвари қазоқистон мустақиман нишони биринҷиро соҳиб мегардад. бо ҳамин тартиб дӯстон ва ҳаводорони телевизиони варзиш, нафароне ки то ин лаҳзаҳо албатта давоми рақобатҳоро якҷо тамошо кардем, ин охирин нерӯсанҷие буд ки дар марҳилаи нимниҳоӣ албатта шуда гузашт ва баъд аз кушодашаи мусобиқа мо марҳилаи ниҳоиро аз рӯзи аввали мусобиқаи ё худ чемпионати осиё оид ба кураш миёни калонсолон таваҷҷӯҳ хоҳем кард. хайр. тамошобинони гиромӣ, инак кушодашавии мусобиқаҳо оғоз шуд.
سلام و درود با شما مهمانان مخلصان حاضرین ارجمند خانمان و جنابان. Greetings, ladies and gentlemen, distinguished guests and fans of Courage Sport. تاجیکستان باز میزبانی یکی از مسابقه های محتشم فراقاروی را به دوش دارد. این زمان در پایتخت کشور عزیزمان شهر دوشنبه 15مین چمپیونات آسیا آید به کورش برگزار گشته ایستاده است که ما در مراسم با شکوه افتتاحی آن حضور داریم. Ladies and gentlemen, today Tajikistan is becoming a hub for major international championships. And today's sporting event is dedicated to its 35th anniversary of the Republic of our country. So this year, the capital of our beloved country is hosting the 15th Asian Courage Championship. And today, we are gathered for its official opening ceremony. در این چمپیونات نمایندگان و ورزشکاران 24 مملکت آسیا شرکت دارند که کدوم آنها را به سرزمین مهمان نواز و فیضبار تاجیکستان آفتاب رویه خیر مقدم میگوییم. This championship brings together representatives from 24 countries with more than 200 representative and athletes participating in the competition. دوستان مخلصان حاضرین گرامی، در این چهاربینی با نفوذ امروزه همچنین معاون یکم رئیس شهر دوشنبه محترم شریفی بختیار محمودزاده، پرزیدنت کنفدراسیون کورش آسیا کامیل روزیف و معاون رئیس کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان محمد طالب شاکرزاده نیز اشتراک دارند. Dear friends and honored guests, at today's sporting event, we are honored by the presence of the first Deputy Mayor of Dushanbe City, Mr. Sharifi Bakhtiyor Mahmoudzadeh, the President of the International Courage Confederation, Mr. Komil Ruziev, and the Deputy Chairman of the Committee for Youth and Sports under the government of the Republic of Tajikistan, Mr. Mohammad Talib Shakirzadeh. ابتکار و تشبس‌های همیشه رئیس شهر دوشنبه پایتخت ما را گلریز و گلافشان کرد. در این شهر سبز میهن همیشه برای مهمانان باز است. دوشنبه به مکان برگزاری مسابقه های محتشم تبدیل یافته است. Today, Dushanbe has the constant initiatives and visionary leadership of the mayor of Dushanbe City, which has transformed the capital of our homeland into a city of flowers and beauty. Dushanbe has become a prominent venue for hosting major international sporting events and prestigious competitions. حالا با کمال صمیمیت و احترام خاصه سخن اولین افتتاحی و تبریکاتی و معاون یکم رئیس شهر دوشنبه محترم شریفی بختیار محمودزاده داده می شود. Ladies and gentlemen, to official opening the 15th of Asian Courage Championship, the floor is given to the first Deputy Mayor of Dushanbe City, Mr. Sharifi Bakhtiyor Mahmoudzadeh. مهمانان ارجمند، ورزشگران محترم، حاضرین گرامی، قبل از همه از نام مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه، خصوصاً از نام رئیس مجلس ملی، مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، رئیس شهر دوشنبه محترم رستم ملی، همه شما ورزشگران، مربیان، داوران و مهمانان گرامی را که از کشورهای گوناگون جهان برای اشتراک در 15ام چمپیونات آسیا آید به کورش به پایتخت تاجیکستان صاحب استقلال شهر زیبای مهمان‌نواز دوشنبه تشریف آورده اید. صمیمانه خیر مقدم و خوش آمدید میگوییم. باعث افتخار و سرفرازی است که شهر دوشنبه امروز به یکی از مرکزهای مهمی برگزاری چهاربینی‌های سطح بین‌المللی تبدیل یافته.
пайваста мизбони мусобиқаҳои бонуфузи варзишӣ мебошад. ин раванд пеш аз ҳама натиҷаи сиёсати хиратмандона ва варзишпарваронаи пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва ташаббусҳои созандаи раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ ба ҳисоб меравад. маҳз тавассути чунин сиёсати дурбинона ва таваҷҷӯҳи пайваста ба рушди соҳаи варзиш пойтахти мамлакат ба макони баргузории чорабиниҳои муҳими байналмилалӣ табдил ёфта, барои таҳкими дӯстӣ, ҳамдигарфаҳмӣ ва ҳамкориҳои варзишии байни давлатҳо саҳми арзишманд гузоштаанд. имрӯзҳо дар пойтахти мамлакат ҷиҳати рушди соҳаи тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш тадбирҳои муассир амалӣ гардида, корҳои назаррас ба анҷом расонда истодааст. бунёд ва таҷдиди иншоотҳои муосири варзишӣ, муҳайё намудани шароити мусоид барои машқу тамрин, дастгирии варзишгарон ва ҷалби ҳарчи бештари ҷавонон ба тарзи ҳаёти солим аз ҷумлаи самтҳои афзалиятноки фаъолияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе маҳсуб меёбад. ҳозирини гиромӣ, дар ин росто мову шумо саодатманду сарфарозем, ки бо ҳамдиливу ҳамбастагӣ ва меҳнати содиқона таҳти роҳбарии пешвои муаззами миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар ин солҳои муҳими таърихӣ мизбони як қатор чорабиниҳои муҳими байналмилалии варзишӣ хоҳем гардид. дар ҳамин замина дар партави сиёсати варзишпарваронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва бо дастгирии пайвастаи раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ бори дуюм аст, ки пойтахти кишвар мизбони баргузории чемпионати осиё оид ба кураш мебошад. қобили зикр аст, ки дар ин чорабинии бонуфуз зиёда аз 250 нафар варзишгар, мураббӣ, довар ва меҳмонон аз 25 кишвари ҷаҳон иштирок доранд. бешубҳа баргузории чунин мусобиқаи сатҳи баланд на танҳо ба баландбардоштани маҳорати касбӣ ва рақобатпазирии варзишгарон мусоидат менамояд, балки барои таҳкими робитаҳои дӯстона миёни давлатҳо, густариши ҳамкориҳои байналмилалӣ ва тарғиби арзишҳои солимгардонӣ нақши муҳим мебозад. боварӣ комил дорем, ки натиҷаҳои ин чемпионат барои рушди минбаъдаи намуди варзиши кураш, муаррифии ҳарчи бештари он дар арсаи байналмилалӣ, омода намудани варзишгарони соҳибмаҳорат, дарёфт ва тарбияи истеъдоди нав барои иштирок дар мусобиқаҳои сатҳи осиё ва ҷаҳон, инчунин тарғибу ташвиқи тарзи ҳаёти солим ва таҳкими дӯстии байни миллатҳо заминаи мусоид фароҳам хоҳад овард. сокинону меҳмонони арҷманди пойтахт, дӯстони гиромӣ, итминони комил дорам, ки ҳамаи шумо варзишгарон, мураббиён, доварон ва дӯстдорони варзиш минбаъд низ барои рушди соҳаи тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш, таҳкими фарҳанги варзишӣ ва ташаккули тарзи ҳаёти солим дар ҷомеа саҳми арзишманди худро хоҳед гузошт. бигузор варзишгарони мо ҳамеша ба дастовардҳои баланд ноил гардида, бо маҳорати касбӣ, иродаи қавӣ ва рӯҳияи ватандӯстӣ шарафу нуфузи тоҷикистони азизро дар арсаи байналмилалӣ боз ҳам баланд бардоранд. ҳамчунин бо рафтору фаъолияти намунавии худ дар таҳкими дӯстиву ҳамдигарфаҳмӣ, ваҳдату ҳамбастагӣ ва солимии ҷомеа саҳми арзишманд гузоранд. ба ҳамаи иштирокчиёни чемпионат рақобати одилона, натиҷаҳои шоиста ва пирӯзиҳои арзандаро орзу намуда, ба меҳмонони гиромӣ рӯзҳои хуши хотирмони пур аз таассуроти некро дар шаҳри зебои душанбе таманно дорам. бароятон саломатӣ, комёбӣ ва муваффақиятҳои беназирро орзумандам. аз таваҷҷӯҳатон сипосгузорам. сипосу ташаккур. варзиш омили таҳким бахшандаи дӯстии халқу миллатҳои гуногуни сайёра маҳсуб меёбад.
حالا با کمال احترام سخن نوبتی تبریکاتی با پرزیدنت کنفدراسیون کورش آسیا جناب کامیل روزیف داده می شود. Now the floor is given to the president of International Courage Confederation, Mr. Kamil Roziev. Assalomu alaykum, hurmatli mehmonlar, aziz sportchilar va murabbiylar. Assalamu alaikum, dear guests, dear athletes and coaches. Barchangizni Tojikiston Respublikasi poytaxti go'zal Dushanbe shahrida o'tayotgan kurash bo'yicha kattalar o'rtasida 15-Osiyo chempionatining rasmiy ochilish marosimida samimiy qutlayman. And sincerely welcome you all to the official opening ceremony of the 15th Asian Senior Kurash Championship, which is being held in the beautiful city of Dushanbe, the capital of the Republic of Tajikistan. Avvalo, mazkur nufuzli qit'a chempionatini yuqori saviyada tashkil etish va uni har tomonlama qo'llab-quvvatlashda yaqindan yordam berayotgan Tojikiston Respublikasi hukumati, mamlakat sport vazirligi hamda Tojikiston kurash federatsiyasi rahbariyatiga va Xalqaro kurash assotsiatsiyasiga Osiyo kurash konfederatsiyasi nomidan chuqur minnatdorchilik bildiraman. First of all, on behalf of the Asian Kurash Confederation, I would like to express my deep gratitude to the government of the Republic of Tajikistan, the Ministry of Sports of the country, the heads of the Tajikistan Kurash Federation and the International Kurash Association, who are closely assisting in organizing in this prestigious continental championship at a high level and supporting it in every way. Ayniqsa, chempionatga tayyorgarlik ishlarida fidokorona mehnat qilayotgan tashkiliy qo'mita, volontyorlar va barcha hamkorlarga alohida tashakkur izhor etamiz. In particular, we would like to express our special gratitude to the organizing committee, specialists, volunteers, and all the partners who are working tirelessly in preparing for the championship. Hurmatli do'stlar, bugun Dushanbe shahrida Osiyoning qarib 25 ta davlatidan kelgan sara sportchilar, rasmiylar va kurash oilasi vakillari jam bo'lgani barchamiz uchun katta quvonchdir. Dear friends, it's a great joy for all of us that today in Dushanbe, our athletes, officials, and representatives of the Kurash family from almost 25 countries of Asia have been gathered. Bu chempionat nafaqat medallar uchun bahs, balki xalqlar o'rtasidagi do'stlik, o'zaro hurmat va sport birdamligini yana bir yorqin ifodasidir. This championship is not only a competition for medals, but also another vivid expression of friendship, mutual respect, and sports unity between people. Kurash asrlar davomida xalqlarimizni jasorat, halollik va bag'ri kenglik ruhida tarbiyalab kelgan. Bugun esa u xalqaro sport maydonida Osiyo xalqlarini yanada yaqinlashtiruvchi muhim kuchga aylanmoqda. For centuries, Kurash has educated our people in the spirit of courage, honesty, and tolerance. Today, it is becoming an important force that brings the people of Asia closer together on the international sports arena. Qadrli sportchilar, sizlarga ushbu chempionatda omad, halol va murosasiz bellashuvlar, munosib g'alabalar tilayman. Ishonamanki, musobaqalar haqiqiy sport bayrami ruhida o'tadi. Dear athletes, I wish you good luck, honest and uncompromising competitions and well-deserved victories in this championship. I'm sure that the competition will be held in the spirit of true sports holiday. Hurmatli ishtirokchilar, kurash bo'yicha kattalar o'rtasidagi 15-Osiyo chempionatining rasman ochiq deb e'lon qilaman. Dear participants, I officially declare the 15th Asian Senior Kurash Championship open. Barchangizga omad va unutilmas taassurotlar tilab qolaman. E'tiborlaringiz uchun katta rahmat. I wish you good luck and unforgettable impressions. Thank you for your attention.
سپاس و تشکر بار دیگر به مهمان ارجمند برادران همجوار ما از ازبکستان کدومشان را خیر مقدم میگوییم. Thank you for your speech, and now we give the floor to the next speaker. حالا سخن نوبتی تبریکاتی به معاون رئیس کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان محمد طالب شاکرزاده داده می شود. And now we give the floor to the Deputy Chairman of the Committee for Youth and Sports under the government of the Republic of Tajikistan, Mr. Mohammad Talib Shakirzoda. مهمانان عالی قدر، ورزشگران محترم، خانمان و جنابان، با احساس بلند افتخار همه شما را به جمهوری تاجیکستان، به پایتخت زیبا و مهمان نواز آن شهر دوشنبه خیر مقدم میگویم. ما امروز نمایندگان کشورهای گوناگون قاره آسیا و جامعه بین المللی ورزش را در دایره 15مین چمپیونات آسیا آید به گشتین کورش صمیمانه استقبال میگیریم. برگزاری چنین مسابقه با نفوذ در تاجیکستان بازگوی توجه روزافزون جامعه جهانی به کشور ما و نشانه رشد بی‌میلان ساحه تربیت جسمانی و ورزش می باشد. این چاره‌بینی مهم ورزشی در پرتو سیاست سازنده و دستگیری های پیوسته پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، پیشوای ملت، پرزیدنت کمیته ملی المپی تاجیکستان محترم امامعلی رحمان برگزار گردیده دلیل روشن توجه دولت بر رشد ورزش، تربیت جوانان سالم و فعال و تحکیم نفوذ بین المللی تاجیکستان می باشد. همزمان با دستگیری و پشتیبانی به واسطه رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی که برای رشد اینفراستراکچور ورزشی و فراهم آوردن شرایط مساعد جهت برگزاری چاره‌بینی‌های سطح بین المللی سهم ارزشمند می‌گذارند، پایتخت کشور امروز به یکی از مرکزهای مهم ورزشی منطقه تبدیل یافته است. حاضرین گرامی، ورزش در جهان معاصر نه تنها واسطه رقابت سالم بلکه عامل مهم تحکیم دوستی، همدیگر فهمی و همکاری بین خلق‌ها به حساب می‌رود. مس به همین خاطر ورزش را زبان عمومی صلح و وحدت مینامند. گشتین کورش نیز امروز همچون یکی از نمودهای معروف ورزش موقع شایسته خود را در عرصه بین المللی پیدا نموده هوسمندی زیادی را در کشورهای گوناگون متحد ساخته است. در جمهوری تاجیکستان رشد ورزش از جمله گشتین کورش یکی از سمت‌های مهم سیاست دولتی به شمار می‌رود. با دستگیری پیوسته دولت و حکومت برای پیشرفت این ساحه، تربیت ورزشگران صاحب مهارت و معرفی شایسته کشور در عرصه بین المللی تمام شرایط ضروری مهیا گردیده است. دوستان عزیز، عنعنه‌های پهلوانی و گشتنگیری در فرهنگ ملت تاجیک تاریخ کهن دارند. ارزش‌های چون جوانمردی، متانت، احترام به رقیب و اراده قوی از نسل به نسل میراث مانده امروز نیز در نمودهای گوناگون ورزش از جمله گشتین کورش تجسم می‌یابد. باوری کامل داریم که چمپیونات آسیا آید به گشتین کورش در فضای رقابت سالم، دوستی و احترام متقابل برگزار گردیده برای تحکیم همکاری‌های ورزشی کشورهای اشتراکچی سهمی ارزشمند می‌گذارد. در انجام از نام خود رهبریت کمیته کار با جوانان و ورزش خاصه رئیس کمیته محترم ذوالفقار گل احمدزاده با پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان برای توجه پیوسته و رشد ساحه ورزش و دستگیری جوانان، اینچنین با رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی
барои саҳми арзишманд дар рушди инфраструктури варзишӣ ва мусоидат дар баргузории ин чорабинии муҳими байналмилалӣ изҳори сипосу қаноатмандӣ менамоям. ба ҳамаи меҳмонон барои ташрифашон ва ба варзишгарон барои иштироки фаъолонаашон миннатдорӣ баён намуда ба ҳар яки онҳо саломатӣ, барору комёбӣ ва пирӯзиҳои арзанда орзу менамоям. ташаккур барои таваҷҷӯҳатон. سپاس. حالا از معاونی یکم رئیس شهر دوشنبه محترم شریفی بختیار محمودزاده خواهش میکنیم که افتتاح 15مین چمپیونات آسیا عاید به کورش در شهر دوشنبه را رسما اعلان نمایند. And now for official open the 15th Asian Courage Championship, the floor is given to the Deputy Mayor of Dushanbe City, Mr. Sharifi Bakhtiyor Mahmudzoda. حاضرین گرامی، مهمانان عزتمند، دوستداران ورزش، 15مین چمپیونات آسیا عاید به کورش در شهر دوشنبه رسما اعلان کرده می شود. رسما شده اعلان کرده می شود. خانمان و جنابان، اکنون فرصتی سنا دادنی فدراسیای بین المللی کورش رسید. Ladies and gentlemen, sounds the anthem of the International Courage Confederation. Tarixten mirasan küreşim, Asya'dan nur bulup parladı. Adalet, helallik hep şiarım, Mardlarını meydanga çağırladı. Kuraş bu benimkidir, Kuraş bu seninkidir, Kuraş bu parçamızniki, Kuraş bu parçamızniki.
gelecek yarındır küraşım. Gençlik o dostlukka tayancı. Matiyen rasım cahanda abad. Yaşna umur bad. Ta ki var hayat. Kuraş bu mevkidir. Kuraş bu sevgidir. Kuraş bu parçamızdaki. Kuraş bu parçamızdaki. Kuraş belongs to me. Kuraş belongs to you. Kuraş belongs to all of us. Kuraş belongs to all of us. جهانی سپاس به همه شما دوستان محترم و مهمانان ارجمندی که در 15مین چمپیونات آسیا آید به کورش حضور دارند. از مهمانان گرامی خواهش میکنیم که به جایهای برایشان معین گردیده گذارند. تشکر به توجهتان. And now, distinguished guests, we respectfully ask our guests to take their places. Thank you. حالا فرصت آن رسیده است که پرچم‌های کشورهای اشتراکی چمپیونات آسیا آید به کورش را معرفی نماییم. And now it's time to declare the names of the country's participants in 15th Courage Championship. منتخب افغانستان، Team from Afghanistan, بنگلادش، athletes from Bangladesh, تایپی چین، from Chinese Taipei, هنگ کنگ، athletes from Hong Kong, منتخب هندوستان، team from India, جمهوری اسلامی ایران، team from Islamic Republic of Iran, تیم عراق، the team from Iraq, کورش از ژاپن، the team from Japan, یکاچین قزاقستان، team from Kazakhstan, عربستان سعودی، athletes from Saudi Arabia, کره جنوبی، team from South Korea, منتخب کویت، the team from Kuwait, دسته قرقیزستان، team from Kyrgyzstan, منتخب کورش مغولستان، the team from Mongolia, دسته نپال، team from Nepal, یکاچین پاکستان، team from Pakistan, تیم فیلیپین، athletes from Philippines, دسته شریلانکا، team from Sri Lanka, منتخب سوریه، team from Syria, دسته تایلند، team from Thailand, پهلوانان ترکمنستان، team from Turkmenistan, منتخب ازبکستان، Republic of Uzbekistan, دسته ویتنام، team from Vietnam, یکاچین کورشی تاجیکستان. and team from Tajikistan. خانمان و جنابان، اکنون توجه شما را به برنامه پرمحتوای فرهنگی اینواسیونی که از جانب ریاست فرهنگ شهر دوشنبه تهیه گردیده است جلب می نماییم. Ladies and gentlemen, now it's time to welcome a cultural and innovative program for your enjoyment.
کی تختی جمع درست دوشنبه بر تاجی کی آزاده چو دنیاست دوشنبه امروز کی تختی جمع درست دوشنبه بر تاجی کی آزاده چو دنیاست دوشنبه خطلان و بدخشان و حصاری تو همین جاست در شش جهتی ماست همه جاست دوشنبه با عزمی شهریارش برجی زر و دیوارش با گلشن و گلزارش زیباست دوشنبه با عزمی شهریارش برجی زر و دیوارش با گلشن و گلزارش زیباست دوشنبه برناز دوشنبه شبهاش کی روشنگری آینده ماین دیروز و امروز و فرداست دوشنبه شبهاش کی روشنگری آینده ماین دیروز و امروز و فرداست دوشنبه اینجا من و تو محو شود در طلبی ما از ماست تو با ماست تو در ماست دوشنبه با عزمی شهریارش برجی زر و دیوارش با گلشن و گلزارش زیباست دوشنبه با عزمی شهریارش برجی زر و دیوارش با گلشن و گلزارش زیباست دوشنبه برناز دوشنبه و وادی اگر منزلی تنهاست جولانگهی مجموعه دل هاست دوشنبه آن وادی و وادی اگر منزلی تنهاست جولانگهی مجموعه دل هاست دوشنبه اینجای پناهی و آن سو قدم نیست هشدار کی ما را حدی علاست دوشنبه با عزمی شهریارش برجی زر و دیوارش با گلشن و گلزارش زیباست دوشنبه با عزمی شهریارش برجی زر و دیوارش با گلشن و گلزارش زیباست دوشنبه برناز دوشنبه زیباست دوشنبه برناز دوشنبه چی دلاراز دوشنبه
کشور زیبنده توی در همه دنیا پیروزی تو هست زی دستان توانا با عزم وطن خواهی و با زحمت پیش با وصفی تو سرایم همه ای کعبه دل ها ما نسل جوانیم فرزندی زمانیم چون پیروی پیشوا و پیش روانیم ما نسل جوانیم فرزندی زمانیم چون پیروی پیشوا و پیش روانیم میدان دلیران هدف ما بود امروز باید بکشیم زحمت بسیار شب و روز احسن با شما باد جوانان وطن دوست با عزم و جسارت بر رقیبان شده پیروز در عرصه عالم با نیروی رستم افراخته پرچم مشهور جهانه در عرصه عالم با نیروی رستم افراخته پرچم مشهور جهانه نسل جوان تاجیکی با ننگ و بهاریم در راه صداقت به وطن شکر گذاریم صاحب وطنیم در همه جا شعاریم بحری وطن و سرور خود جان بسپاریم در عرصه عالم با نیروی رستم افراخته پرچم مشهور جهانه ما نسل جوانیم فرزندی زمانیم چون پیروی پیشوا و پیش روانیم و پیش روانیم و پیش روانیم استقلال میهن عاشقم بر همایون فال میهن عاشقم چون سمندر آمد از آتش بوران بر پر و بر بال میهن عاشقم من عاشقم میدمد صبح آزادی ملت و خلق نیکان ما با شرف 35 سالگی کشوری شاد و خوشحال ما بر کمال پیر و برنا عاشقم بر جمال یار رعنا عاشقم عاشق گل خنده طفل وطن من به کوهستان زیبا عاشقم میدم از صبح آزادی ملت و خلق نیکان ما با شرف 35 سالگی کشوری شاد و خوشحال ما
چندون عاشقم میدمد صبح آزادی ملت و خلق نیکان ما با شرف 35 سالگی کشوری شاد و خوشحال ما میدمد صبح آزادی ملت و خلق نیکان ما با شرف 35 سالگی کشوری شاد و خوشحال ما کشوری شاد و خوشحال ما کشوری شاد و خوشحال ما سپاس و تشکر به همه شما دوستان محبوب، مهمانان عالی قدر، حاضرین ارجمند. Thank you very much for your attention, distinguished guests, dear friends and fans of Courage. اینک بعد چند لحظه مرحله نهایی رقابت‌های 8 وزن، 4 وزن میانی مردان و 4 وزن میانی بانوان در 15مین چمپیونات آسیا عاید به کورش برپا می‌گردد که پهلوانان ظفر و کامگاری و به شما موفقیت و سعادتمندی تمنا داریم. Distinguished guests, ladies and gentlemen, in just a few moments we'll start the final rounds of our championship. Please enjoy the competition and join us in supporting the athletes. Thank you.
Mr. Ankush Nagar from India. First side referee, Ms. Sevara Khan from Uzbekistan. Second side referee, Mr. Kreng Kai from Thailand. Gilam number 2, central referee Parichai Mishra from India. Side referee Alibek Dilshodzada from Tajikistan. Side referee بار دیگر درود دوستان ارجمند، مخلصان و هواداران شبکه ورزش، شما را دعوت میکنیم با تماشای مرحله نهایی روز اول چمپیونات آسیا با کشتی کورش که در پایتخت عزیزمان شهر دوشنبه برگزار می‌گردد. حالا اکنون ما توجه میکنیم که در 8 وزن بهترین ها برای به دست آوردن نشانهای زرین سبقت میکنند. زبیدالله احسانی از افغانستان است و احرار زیاداللهیف این سبزپوش از کشور ازبکستان، یکی از پهلوانان بسیار هم شناخته و موفق ازبکستانی که برای مخلصان هواداران کشتی ملی تاجیکی خیلی آشنا است و کسبیت خیلی بلند هم دارد زیاداللهیف. و حالا توجه میکنیم که چگونه هنرش را بر مقابل پهلوان افغانستانی نشان میدهد. خوب دوستان ارجمند یادآور میشویم که احرار زیاداللهیف در جام رئیس شهر دوشنبه این سال عنوان چمپیونی را به دست آورده بود و کسبیت خیلی بلند هم دارد. در وزن 81 کیلوگرم یکی از مدعیان هم به حساب می رفت و چون میبینیم روی خود را تا به مرحله نهایی هموار کرد. دو کوششی که از جانب زیاداللهیف بود تا کنون به نتیجه و حالا رقابت ادامه می‌یابد. با دستی راست از گریبان خیلی مستحکم داشتن احرار زیاداللهیف، این هم وابستگی دارد به موقع جویی از حالت‌های مساعد و در حال اما قبلا داور رقابت را باز داشته بود. مربیان ازبک هم به احرار زیاداللهیف توصیه میدهند برای از حالت موسیتر نکنون از بالا داشتن برای پهلوان افغانستانی زبیح‌الله احسانی اندک موافق هم بود ولی او خوبتر و بهتر داشته نتوانست. حالا اکنون تنبیه میگیرد نماینده کشور افغانستان که این اگر تا با آخر رقابت چنین ادامه یابد برای موفق شدنش البته که تاثیر بد میرساند. و یک فشار اینجا از جانب زیاداللهیف. خب فشار از جانب احرار همانو بیشتر میگردد. اصلا در گوشین کورش پهلوانان ازبکستانی بسیار موقعیت بلند دارند و اینجا اکنون یامبوش صاحب میگردد. امتیاز یامبوش را به دست میارد احرار زیاداللهیف.
хоси паҳлавонони узбек ҳам ҳаст, чун ба соҳибони ин риштаи варзиш ҳастанд ва метавонанд ки бар муқобили Дилхоҳ Ариф касбияти баланди худро ҳам онҳо нишон бидиҳанд. ҳоло пешсаф мегардад, вале вақт хеле зиёд аст барои эҳсонӣ. намояндаи ӯзбекистон метавонад ки касбияти худро хубтару беҳтар нишон диҳад. мавқеъгирӣ боз ҳам аз боло, ана акнун на ин ҳолатро боз раҳо мекунад Зиёдуллоев. аллакай дучала ва як ёнбош ҳам дорад Зиёдуллоев ва инҷо довари марказ доварони кунҷиро назди худ даъват мекунад. шояд ба хотири муҷозот бошад ба паҳлавони афғонистонӣ ҷиҳати камкор буданаш, вале инро мо ҳоло аз қарори ниҳоии довар хоҳем фаҳмид ки чӣ баҳогузорӣ мекунад ин ҳолатро. чизе нест, рақобат идома меёбад. фишор ва мубориза барои пирӯзӣ дар ин рақобат. аз камарбанд доштани паҳлавони афғонистониро мебинем, вале аз ҳар мавқеъе ки ӯ мехоҳад истифода барад, Зиёдуллоев истодагарии хеле хуб ҳам дорад. усули камариро истифода мебарад эҳсонӣ, намояндаи кишвари афғонистон, вале муваффақ шуда натавонист. ва сари зону нишастани паҳлавони афғонистонӣ ҳам ин навбат барояш натиҷа наовард, вале ҳамоно пешсафӣ Зиёдуллоев идома дорад. мизбонӣ кардани 15-умин чемпионати Осиё оид ба кураш дар Тоҷикистон ин албатта ба нуфузи варзиши кишвар, махсусан ба рушди ин риштаи варзиш заминаи мустаҳкам мегузорад ва ҳамзамон ба ин восита метавон кишвари моро ҳарчи бештар ба ҷаҳониён муаррифӣ кард. инфраструктури муосир, шароити хуби варзишӣ имкон дод ки солҳои охир чунин чорабинҳои сатҳи бонуфуз дар Тоҷикистон бештар баргузор гардад. ва боз доварони кунҷиро назди худ мехонад довари марказ ва мебинем аллакай инам шояд ба хотири муҷозот бошад. чӣ машварати мекунам барои қарори ниҳоиро баровардан дар ин рақобат. хуб, ишораи доварро мунтазир мешавем. ин навбат ҳам чизе ишора намешавад ва танҳо ишора ба он аст ки нерӯсанҷӣ идома ёбад. андак акунун ба дифоъ ҳам таваҷҷӯҳ мекунад аҳрор Зиёдуллоеви ӯзбекистонӣ. сабзпӯш чун ӯ медонад ки ӯ аз ҳарифаш пешсаф аст ва вақт ҳам хеле кам боқӣ мондааст, беҳтараш аз ҳад зиёд наздик шудан ки хатар дорад наравад. дар вазни 81 килограмм хеле наздик аст ки Зиёдуллоев роҳи худро ба марҳилаи ниҳоӣ ҳам дорсозад. пойзанӣ ва мавқеъгирӣ аз самти боло ва ҳаминтар вақтам ба анҷом мерасад. дӯстони азиз, дар ин рақобат пирӯзӣ насиби аҳрор Зиёдуллоев гардид. ӯ бо ду чала ва як ёнбош, як имтиёзи ёнбош пешсафии худро исбот кард ва акнун дар ин рақобат пирӯзиро ба даст овард. ҳаминтавр ишораи довар ҳам ин ғолибияти аҳрор Зиёдуллоев.
Dargilagi Rakami Guru Biasi Jumhuri Uzbekistan Ahro Ziyoduloyev. توجه میکنیم به حرکت هایی که زیاداللهیف داشت در اینجا.
کنون دوستان عزیز توجه میکنیم با رقابت‌های نوبتی میانی بانوان وزن تا جمع 78 کیلوگرم که بعد از چند لحظه آغاز می‌گردد. منصور بگزاده این از افغانستان است. نظرالله عبدالرحمانوف از تاجیکستان داوران کنجی و این داور مرکز چون اشاره شد از رقابت را حکمی میکند و حالا مرحله های نیمه نهایی وزن جمع 78 کیلوگرم یعنی بانوان هم آغاز میگردد. دوگوین وان این داوری مرکز از تایپه چین است. حالا در مرحله نیم نهایی وزن جمعی 78 کیلوگرم پهلوان کشور کره و تایپه چین با هم سبقت میکنند. پهلوان کره کبودپوش است، نماینده تایپه چین با لباس‌های سبز رقابت را آغاز کردند. فین یون کین از کره، یو لی شی این نماینده تایپه چین است که سبز پوش است. خب ابو باریزه برای راه یافتن به مرحله نهایی وزن جمعی 78 کیلوگرم هم آغاز گردید و حالا ببینیم که این رقابت چگونه جریان میگیرد. اصلا نماینده کره امروز سبقتش خیلی در سطح عالی بود ولی حالا این مرحله حساستر است، شاید خوبتر و بهتر هنرنمایی کند پهلوان تایپه چین. حالا موقع گیری است تنها اینجا تا برای بهتر انجام دادن حالت‌های به میان آمده هر دو هم تلاش میکنند از گربان داشتن پهلوان کره و پایزنی هم دارد. ببینید موقعیت را با دست چپ خیلی مستحکم داشته است. معلوم است که توجه پهلوان کره به انا همان سمت چپ است و سریزانو نشستن لیوشینی تایپه چین به نتیجه. البته توجه پهلوانان عموما هواداران کوراژ در تاجیکستان خیلی زیاد است و چمپیونات و مسابقه ها هم طی چند سال اخیر در سطح درکاری هم برگزار می‌گردد و محض میزبانی کردن چمپیونات آسیا باز یک قدم نو برای رشد این رشته، برای تجربه گرفتن پهلوانان ما خواهد بود. و حالا رقابتی برابر را ما می‌بینیم. هر دو این پهلوانان رقابتی برابر نشان داده ایستادند، یعنی نوبت به نوبت کوشش میکنند که از اجرای اصول کار بگیرند ولی تا کنون با کسی از اینها میسر نشد. خوب رقابت را باز می‌دارد داور. شورا میشود که باید وقت رو سر دهند چون وقت باز داشته شده بود در جریان رقابت. بله شورا میشود وقت باز اندک خفا گردانیده شود بعدا سر داده شود چون جریان ادامه داشت رقابت پهلوانان ولی از سبب آنی که اندک مشکلی تکنیکی به میان آمده ایستاده است وقتی قوازمایی سر اکنون اینجا تنبه و پهلوانی
تایپی چین. خب تنبیه داده شد و حالا رقابت ادامه می‌یابد. باز وقتی قوزمایی را سر ندادن، اکنون همه درست شد و فشار اکنون بیشتر و خوبتر خواهد شد، چون نماینده تایپه چین تنبیه دارد. ببینیم حلقه آماده است که در حال به هجوم گذارد. اکنون فشار رو بیشتر میکند. خب توجه برای حلقه درونه از بالا داشتن، موقعیت خوبتر نبود و این نوبت هم فشار. حلقه از روی گلیم برآمده بودند، به همین خاطر داور کنجی هم این رو اشاره کرد که فشار امتیاز نخواهد بود. موقع گیری برای پرتافت موافقتر، حالا از سلوک درونه استفاده میکرد ولی موفق نشد. نماینده کره و یک فشارش به نتیجه. یک شله دارد البته او، این هم وابستگی داشت از مجازات حریف. ثانیه ها طرف کم باقی میمونند و این بر سود لیو شین نماینده تایپه چین نخواهد بود، چون او از حریف خفا میماند و اگر همین گونه فشارها را بیشتر کند شاید اما تلاشش نتیجه نآورد. البته مخلصان خیلی زیاد هم حالا در نشست جای های مجموعه ورزشی قرار دارند و ببینیم که پهلوانان خارج را هم دستگیری میکنند. فشار نوبتی هم به نتیجه از جانب بانوی کره. اصلا در نمادهای گوشین و اصلا در جودو هم بانوان کره هنر خیلی خوب دارن، مخصوصا در میان سنگین وزن ها. حالا نکنون یک فشار اینجا داشت ولی داور مرکز میخواهد از نوارهای تکراری استفاده برد که همین حالت چله بود یا نه. اصلا حرکت براستی بود، حرکت از جانب لی شین بالای تایپه چین بود. حالا توجه میکنیم انا اینجا بله، اما قبل از این ببینیم زانوی حریف به زمین رسیده بود. شاید این را همین حالت را شاید به نوبت گرفته امتیاز ندیند، ولی این را داوران باز خوبتر و بهتر قضاوت میکنند و فکرم چیزی نیست، چون زانوی حریف به زمین رسیده بود. بله چیزی نیست، داور اشاره میکند امتیاز نیست و رقابت ادامه میکند و تمام. بسیار افسوس میخورد لی شین از تایپه چین، ولی در این مسابقات در چمپیونات آسیا برنده نشانی برنجی میگردد. خب
خب مینیون کیم روی خود رو به مرحله نهایی هموار کرد برای به دست آوردن نشانی طلا سبقت خواهد کرد. خب دوستان عزیز بعد از چند لحظه مرحله نهایی وزن تا 60 کیلوگرم آغاز می‌گردد که بهترین رو برای به دست آوردن نشان طلا سبقت میکنند. دوباره بالای گلیم نماینده جمهوری ازبکستان است سابیل پالایف. دوباره کنجی نماینده جمهوری افغانستان نعمت سیدپولو و
رشوت تریچه از هندوستان. خوب برای به دست آوردن نشان طلا این کبودپوش از کشور قزاقستان است. میرزت ایباتیر با میدان وارد می شود بر مقابل پهلوان تاجیکستانی که سبز پوش است حقداد گولوف. خوب ایباتیر میرزت این بار دیگر اشاره میکنیم که از قزاقستان است و سبز پوش حقداد گولوف پهلوان تاجیکستانی. اکنون همه شور و شوق مخلصان را با هنرنمای خود تا کجا بیدار میکند این را در جریان رقابت خواهیم فهمید. خوب شروع می شود بسیار با نیروی بلند رقابت را شروع میکند. سرعت خیلی بلند دارد. ایباتیر هم ببینید چگونه زیبا رقابت را شروع کرد با فشار بسیار هم بلند. ولی حقداد گولوف تجربه دیده میدان‌های مخصوص میدان‌های گوشتینگیری است که شباهت خیلی زیاد با گوشتینی کورش دارد. به همین خاطر شاید همان تجربه داشتهش کمکش کند. واو خیلی زیبا سری زانو می نشیند ولی چلا با گذاری میکند داوری مرکز و رقابت ادامه میکند. اصلا داوری کنجی یونباش هم اشاره کرد ولی داوری مرکز قرار نهایی خود همون امتیاز چلا را بهاگذاری کرد به حقداد گولوف که بسیار هم پرتافت عالی داشت، مخصوصا با سر زانو نشستن و بعدا پرتاف کردن اندک مشکل تر است ولی خیلی زیبا این حالت را اجرا کرد حقداد گولوف. اکنون در این مبارزه پیشصف می شود پهلوان تاجیکستانی. انا همین موقع گیری حریف رو البته برهم زدن این بسیار خوب است برای حقداد گولوف. اکنون کمفعالی پهلوان قزاقستانی را هم داور اینجا اشاره میکند با او تنبیه میدهد و یک چاله دیگر مستقیما به حقداد گولوف داده می شود. این هم امتیاز است و اکنون با 2 امتیاز چاله پیشصف است حالا پهلوان تاجیکستانی. مبارزه و پیدا کردن حالت‌های خوفناک از جانب هر دو ادامه دارد. یک زایل داشتن و پایزنی از جانب حقداد گولوف که این حاصلش چیزی نشد و یک مرتبه دیگر اشاره حقداد گولوف برای با سر زانو نشستن. تا همین حالت تلاش و اجرای اصول‌ها از جانب حقداد گولوف به خوبی احساس می شود. همین پایزنی یک فندی حریف است البته توجهش رو با اون سمت جلب می کند گولوف و می تواند که از دیگر سمت اجرای اصول هم کند. حالا اندک فاصله گیری هم دیده می شود و توجه برای حلوک بیرونه از جانب حقداد گولوف. ولی پهلوان قزاقستانی از حد زیاد دفاع کرده ایستاده است که این هم میتواند اندک خوفناک باشد برایش جهت گرفتن دکه. و این روند از حد زیاد طول کشید داشته ایستادن. هرچند ثانیه‌ها پشت سر میشن این البته بر سودی حقداد گولوف از یک مرتبه دیگر توجه به همان روش با سر زانو نشستن و به هر دو اشاره میکند داور مرکز که لباسهای خود را به ترتیب درآورند. بهادر حلیموف هم اینجا به حقداد گولوف توصیه میدهد. نفسی تازه میگیرد اینجا حقداد گولوف. باز دیگر باره
аз марказ рақобат шурӯъ гардид. пойзанӣ ҳам барои ҳақ дод натиҷа наовард, вале сари остини ҳариф хеле мустаҳкам доштааст бо дасти чап ва бо ҳамин равиш мавқеи ҳарифи худро танг мекунад. ва боз ҳам таваҷҷӯҳ бо ҳамон равиши сари зону. сонияҳои хеле кам боқӣ монданд. пешрафӣ бар ҷонуби паҳлавони тоҷикистонӣ аст ки бисёр наздик аст ҷиҳати унвони чемпионӣ дар соли 2026 дар риштаи кураш. хеле монда ҳам гардидааст. Айбатир Меразат, намояндаи Қазоқистон, сония 22 сонияе ки барои ҳақдод гулу паҳлавони тоҷикистонӣ зарур аст пурра ҳамин бартарӣ ва пешрафии худро нигоҳ дорад. инҷо метавонад паҳлавони мо ки бештар ба дифо гузарад. чандон муҳим нест, вале боз имтиёзи чаҳраро ба даст меорад. ҳақдод гулов хеле олӣ истифода мекунад ҳамин усули бо сари зону нишаста партов карданро. ҳақдод гулов вале дар ду ҳолат имтиёз фақат чала шуд. 2 сонияи дигар бори сеюм албатта имтиёзи чала гирифтим дар 2 сония ва ҳоло вақт ба анҷом нарасидааст ва довар ишора мекунад ба паҳлавони қазоқистонӣ ки либосҳои худро ба тартиб дарорад ва баъдан рақобат идома мекунад. як ва ҳамин тавр тамом. дар ин мубориза барои ба даст овардани нишони тиллои вазни то 60 килограмм паҳлавони тоҷикистонӣ Ҳақдод Гулов пирӯз гардид ва шӯру шавқи мухлисонро ба миён овард ва ҳоло унвони чемпиониро дар риштаи кураш ба номи худ рақам мезанад паҳлавони тоҷикистонӣ Ҳақдод Гулов. Миразад Айбатир сазовори нишони нуқра гардид. чемпиони Осиё дар вазни то 60 килограмм. хеле хушҳол аст Ҳақдод Гулов ки чунин натиҷаи бисёрам воқеан арзишмандро дар корномааш ба даст меорад. дасти мураббиро ҳам албатта мефишурад. мухлисон ва наврасони зиёд албатта аз пирӯзии Ҳақдод Гулов истиқбол мекунанд. бисёр хуб дурахшид ва ҳунараш ҳам дар сатҳи даркорӣ ҳам буд. таваҷҷӯҳ мекунем ба наворҳои такрорӣ ба ҳолате ки Ҳақдод Гулов чӣ гуна зебо сари зону нишаст. ин аввалин имтиёз ки имтиёзи чалла буд ва ана ҳамин ишораи Баҳодур Ҳалимов шояд барои Ҳақдод Гулов кӯмак кард. мигӯянд ин аз тайпеи чин аст. довари марказ Амроқулов аз Узбекистон, Оёко Мариам аз Ҷопон. ин бонуи довари кунҷӣ. хуб акнун мо ба охирини ниҳои вазни то 66 килограмм таваҷҷӯҳ мекунем. баъд аз чанд лаҳза Гуен Квангок албатта масъулияти ин рақобатро бардошт дорад ҳакамиашро. хуб акнун Юн Ҳуенсу аз кишвари Корея ба майдон ворид мешавад бо либосҳои кабуд
ва акнун бар муқобили ӯ паҳлавони тоҷикистонӣ яке аз чеҳраҳои бисёр ҳам намоёни гӯштини миллӣ ҷудо ва ҳамакунун кураш ёсин бобокалонов ба майдон ворид мешавад. ёсин бобокалонов албатта ба оҳистагӣ ба яке аз чеҳраҳои бисёр ҳам хуб ва паҳлавонони бисёр ҳам номошно табдил ёфта истодааст ва метавонад ки имрӯз ҳам мухлисонро шод гардонад бо ҳунари болояш. чун гуфтем ёсин бобокалонов ин сабзпӯш аст ёд ҳуэнсу кабудпӯш. мубориза барои ба даст овардани нишони тиллои вазни то 66 килограмм ҳам оғоз гардид. аввалин расишо аз ҷониби паҳлавони тоҷикистонӣ. мухлисон ҳам албатта ёсин садо мекунанд ки ин ангезаи иловагӣ мебахшад ба паҳлавони тоҷикистонӣ. дар ду ҳолат пешсафии худро албатта хубтар нишон дода истодааст бобокалонов. ва ҳоло мебинем як чизи дигарро бояд ёдовар шавем дӯстони азиз ки падару модари ёсин бобокалоновро чанд лаҳза пеш мо дар ҳамин нишастҷойҳои толор мушоҳида кардем ки барои дастгирии фарзандашон омаданд ва шояд акнун ашки чашмони падару модар ба хотири пирӯзии фарзандашон ҷорӣ шавад. албатта ашки шодӣ, чун ана ҳамин аст. падару модари ёсин бобокалонов ва модар ҳам дуо мекунад ба хотири музаффарияти фарзанд ва бисёрам дар ҳолати ҳаяҷонӣ ҳам қарор доранд, зеро ин лаҳзаҳое аст ки фикр мекунам барои дилхоҳ волидан мояи ифтихору сарфарозӣ аст ки фарзандаш рӯи гилем ба хотири миллаташ, ба хотири парафшонии парчамаш талош мекунад. ва ҳоло кӯшишҳои ёсин бобокалонов маҷбур сохт ки паҳлавони Корея танбеҳ бигирад. 2 дақиқа сипарӣ шуд ва ҳоло акнун дақиқаҳои боқӣ мондаро мебинем. На, ин мавқеиятро бояд ба ҳариф нагузорад. ёсин бобокалонов аз камарбанд доштан бисёр хатарнок аст. хушбахтона ин ҳолат бидуни мушкилӣ пушти сар шуд. бисёр ором аст ёсин бобокалонов ва бубинем ҳама ба хотири ёсин бобокалонов садо баланд мекунанд ва умеди пирӯзӣ доранд. мавқеият ҳаст барои паҳлавони мо, махсусан аз боло доштан бисёр ҳолати мувофиқ аст. фишор ва имтиёзи чала ба даст меорад ёсин бобокалонов. аз мактаби бузурги гӯштини ҷудо ва гӯштини миллӣ гузаштааст ёсин бобокалонов ва ба хубӣ медонад ки дар ҳамин ҳолатҳо чӣ кор кунад. акнун баъд аз оне ки имтиёзи чала гирифт, аз муҷозоти ҳариф як имтиёзи чалаи дигарро ҳам ба даст овард ёсин бобокалонов ва бо 2 имтиёзи чала пешсаф аст. мавқеият ҳолати хубтар, сари севҷӣ ҳалол. хеле партофти олӣ буд. дидани ёсин бобокалонов шӯру шавқи мухлисонро билохира ба бор овард. хеле партофти олӣ бо усули камарӣ. табассуми модарро мебинем дӯстони азиз. ба хотири музаффарияти фарзанд каф мекубад. акнун ёсин бобокалонов унвони чемпиониро дар вазни 66 килограмм дар 15-умин чемпионати Осиё ба даст меорад. хеле олӣ, воқеан ҳам хеле олӣ. ва акнун боз ҳам ҳамун дастфишурӣ аз ҷониби наврасони варзишдӯст. фарух собиров ҳам албатта дар муваффақияти ёсин бобокалонов ки саҳми бузург дорад дар ҳамин нишастҷойҳои толор қарор дошт. таваҷҷӯҳ мекунем. ин ҳолати имтиёзи чала буд ва баъдан ба гирифтани имтиёзи ҳалол мушарраф шуд
یاسین بابوکالونov усули камариро хеле хуб истифода кард воқеан ҳам арзанда. خب اکنون با پیروزی یاسین بابوکالونov ما میگذاریم با وزن دیگر وزن تو 78 کیلوگرمی بانوان. خب همینطور بانوان وزن تو 78 کیلوگرم با میدان وارد میشوند. این سبزپوش از کشور تایپی چین است یو چن چاو و پهلوان کبودپوش این نماینده کشور ازبکستان شایسته نظرова مبارزه برای به دست آوردن نشانی طلا آغاز گردید با احترام همدیگر و صدای داور. خب شایسته نظرова هنر بسیار هم شایسته دارد اصلا در گشتنی کورش و تا به اینجا راه یافتن یی چن چاو فکر میکنم تصادفی هم نیست و او میتواند که بر مقابل شایسته شاید هنر خوبتر و بهتر نشان دهد، ولی از آن موقع گیری که شایسته دارد فکر میکنم انا همین گونه پرتافتی عالی را اینجا اجرا میکند با امتیازی حلال بدون شانس به حریف. خیلی عالی حرکت کرد شایسته نظرова و همینطور یو چن چاو را از صد روی خود بیرون کرد و او با گرفتن نشانی طلا مشرف گردید. پهلوان تایپه چین باشد نشانی نقره چمپیونات آسیا را به دست آورد. اصول کمری را به مانند یاسین بابوکالونov اجرا میکند. خب اکنون دوستان ارجمند مخلصان و هواداران شبکه ورزش و نفرانی که به نمادهای گوشتین توجه دارد، ما اکنون بعد از چند لحظه توجه میکنیم به رقابت وزن تو 73 کیلوگرم میان مردان برای به دست آوردن نشان طلا سبقت میکنند. داوران هم البته آماده هستند و جایهای خود را اشغال کردند و بعد از چند لحظه رقابت هم آغاز میگردد. انگوش مگانین از هندوستان از داور مرکز، از افغانستان سیدالله نعمت داور کنجی و نماینده ویتنام گوین وان بوت داور کنجی است و رقابت را حکمی میکنند. خب این پهلوان کشور ازبکستان جمشید یولداشف است که با پیراهن کبود به میدان وارد میشد و این نماینده تاجیکستان عمر شیرف است که سبز پوش است. مبارزه برای به دست آوردن نشان طلا. خب بار دیگر معرفی میگردن این جفت جمشید یولداشف بار دیگر این کبود پوش و سبز پوش عمر شیرف از تاجیکستان برادر پهلوان موفق کشور ابوبکر شیرف.
мубориза барои ба даст овардани нишони тило гуфтем. вазн 73 килограмм. хуб, рақобат оғоз гардид. ин дерусанҷӣ хеле пуршиддат хоҳад буд, зеро Умар Шериф таҷрибаи калон дорад. паҳлавони ӯзбекистонӣ бошад, соҳибони ин риштаи варзиш ҳастанд ва рақобат аз ҳама ҷиҳат диданӣ хоҳад буд, махсусан барои мухлисон ки ҳоло Умар садо мекунанд. ҳоло бисёр мавқеи хубтар ишғол кардааст паҳлавони ӯзбекистонӣ, аз гиребон доштанд ва ҳарифро ба самти худ бурданд, вале Умар Шериф ҳам аввалин фишор аз ҷониби Шериф ки имтиёз баҳогузорӣ нагардид, вале талошаш хуб буд. ба ҳар ҳол мураббиёнам албатта чун сулолаи Толибовҳо ба Умар Шериф таҷрибаи албатта гӯштингирӣ доданд. имрӯз дар ин макони баргузорӣ барояш албатта дастгирӣ мекунанд. ҳоло аз ҳалуки даруна Умар Шериф истифода кард, вале ба хубӣ ин ҳолатро зери назорат дорад Ҷамшид Юлдошев аз Ӯзбекистон. хеле суръати баланд. ин рақиб барои Умар Шериф ҷиддитар аст. Шоҳмаҳмад Толибов ин мураббӣ ба Шериф садо мекунад ки мавқеиятҳои хубтарро ишғол кунад ва иштибоҳ ҳам накунад. ҳардуам аз остин доштанд ва талош мекунанд ки ҳолатҳои мувофиқтарро пайдо кунанд барои партов кардан. сари зону нишастани паҳлавони ӯзбекистонӣ натиҷа надод ва мураббӣ ҳам аз боло ишора мекунад барои Юлдошев. ва мисли оне ки фишори Шериф ёнбош баҳогузорӣ мегардад. пешсав мегардад паҳлавони тоҷикистонӣ. зидди ҳамларо хубтар истифода кард. зидди ҳамларо хеле хубтар истифода кард Умар Шериф ва ҳоло акнун пешсафии худро дар ин рақобат исбот мекунад. ва бори дуюм пойзанӣ ҳам наздик ба имтиёз буд. хуб, акнун камтар аз 2 дақиқаи дигар боқӣ монд. 2 дақиқае ки агар ҳамин пешсафии худро то бо охир дифоъ карда тавонад, Умар Шериф ба унвони чемпионӣ хоҳад расид, чун дар рӯзи аввали рақобатҳо аллакай мо як чемпион дорем. андак хастам гардидааст паҳлавони ӯзбекистонӣ, вале фишорро бештар мекунад то имтиёзи аз даст рафта ҷуброн шавад. ӯ чала ҳам ба даст овард. аз ҳад зиёд наздик шудан хатар дорад барои Умар Шериф. ин мавқеъро ҳарчи зудтар бояд раҳо кунад, нагузорад ба ҳариф, чун ҳолати бисёр хатарнок аст. паҳлавонони ӯзбекистонӣ дар кӯштини кураш махсусан аз камарбанд доштан хатарнок ҳастанд. ин ҳолатро бояд ҳарчи зудтар аз худ дур кунад Шериф. танбе гирифтани Шериф ба имтиёзи ҳариф расонид. сонияҳо то рафт пушти сар мешаванд, вақт камтар боқӣ мемонад ва Шериф бояд мавқеъгириро дурусттар кунад, аз ҳад зиёд ба ҳариф наздик нашавад. ин аз ҳама муҳим аст.
و تواند که با گرفتن امتیاز دست یابد. باز امتیازی بالاتر یعنی حلال، چون دیگر به حریف موقع نگذارد. حالا لباسهای خود را به ترتیب می‌دارد عمر شریف و با این شکل هم یک نفس تازه هم میگیرد. در حالت آخر دیدیم که پهلوان ازبکستانی چگونه موقعیت رو خطرناکتر کرد. خب رقابت شروع می‌گردد. هر یک ثانیه که پشت سر می‌شود بسیار ثانیه‌های حساس خواهد بود برای شریف و مهمتر از همه اون موقع رو باید از دست ندهد. چون این نمود کند که اجرای اصول است. دیگر پهلوانان ازبکستانی که تجربه خوب دارند در گشتن کورش میتوانند هر لحظه سمت رقابت رو دیگرتر کنند. و حالا اندک کم فعال است عمر شریف پهلوان تاجیکستانی. وای دکی میگیرد اینجا شریف، دکی میگیرد به خاطر داشتن از پای حریف. این اکنون خطرناکتر میشود برای شریف. باید فعالتر باشد، دیگر اشتباه نکند تا غیرم نگیرد، از میدان خارج نشود. ولی با دو امتیازی باش امتیاز کامل حلال را به دست میارد عمر شریف و اکنون عنوان چمپیونی را به دست آورد. خیلی عالی حرکت کرد در این حالت و فضای این مجموعه ورزشی را کلا دیگر کرد و مخلصان را به پا خیزاند. آفرین، واقعا هم تجربه و کسبیت بلند که از برادرمو امروز به طور عالی استفاده کرد عمر شریف و جمشید یولداشو و گرفتن نشان زخره مشرف میگردد. عمر شریف باشد صاحب مدال طلا و چمپیون آسیا گردید. خب دوستان ارجمند اکنون مرحله نهایی برای به دست آوردن نشانی طلای وزن تا 81 کیلوگرم آغاز می‌گردد. نوروز کریمزاد پهلوان تاجیکستانی کبودپوش به میدان وارد می‌شود. یکی از نفرانی که در رشته کورش ازبکی، کورش قزاقی و گوشتنگیری تجربه خیلی بلند دارد و احرار زیاداللایف چهره بسیار هم موفق کشور ازبکستان که همیشه بر مقابل پهلوانان تاجیکستانی هنر و کسبیت بالا نشان میدهد برای به دست آوردن نشان طلا سبقت میکنند. احرار زیاداللایف واقعا هم امروز تا به فینال سبقتش خیلی عالی بود. کریمزاد هم البته که با سبک و اسلوب خاص خود حریفان رو پای هم پشت سر کرد و تا اینجا آمد. خب با ادای احترام به همدیگر با اشاره داور رقابت آغاز می‌گردد. مبارزه برای به دست آوردن نشان طلای وزن 81 کیلوگرم
ҳоло мавқеъгирии Наврӯз Каримзодро мебинем. ба самти рост як пойзанӣ ҳам дошт, вале бо қомати рост бо боварии зиёд Аҳрол Зиёдуллоев ба ҳариф наздик мешавад. Аҳрол Зиёдуллоев имсол нисбат ба солҳои пеш ба Тоҷикистон дар гӯштинҳои майдонӣ хеле зиёд омад ва қариб ки касбияту равиши гӯштингирии ҳама паҳлавонони тоҷикистониро ба хубӣ аз худ кард ки ин дар раванди мусобиқоти расмӣ барояш кӯмак хоҳад кард. вале Наврӯзи Каримзод ҳам чун мо болотар ишора кардем таҷрибадидаи майдонҳои бузурги кураши узбекӣ ва кураши қазоқӣ аст. аз Фарух Собиров дарси маҳорат мегирад Наврӯз Каримзод ва масъулият ҳам дар гӯштингирӣ дорад. ва ҳоло мебинем ана ҳамин шакл доштани Аҳрор Зиёдуллоев бисёр хатарнок аст аз камарбанд доштан. мухлисон ҳам албатта Наврӯз садо мекунанд. ин андак воқеан ҳам ангезаи иловагӣ мебахшад ба Наврӯзи Каримзод. вале гап сари он меравад ки Аҳрор Зиёдуллоев он нафаре аст ки хеле хавфнок аст барои дилхор рақиб ва метавонад ки дар ҳар сония куллан равиши рақобатро дигар кунад. аз пасгиребони ҳариф дошт Зиёдуллоев ва пойзанӣ ҳам барояш наздик буд ки имтиёз биёрад. то ҳамин лаҳзаҳо рақобати баробар аст. як чизро ёдовар мешавем бинандаи азиз ки федератсияи гӯштини кураши Тоҷикистон таи чанд соли охир барномарезиҳои бисёрам ҷиддиро рӯи даст гирифтааст. инҷо танбеҳ мегирад Наврӯзи Каримзод ва як имтиёзи чала ба ҳариф дода мешавад. ва ҳамон барномарезиҳои ҷадиде ки аз ҷониби роҳбарияти федератсияи кураши Тоҷикистон рӯи даст гирифт бо дастгириҳои ҳамешагии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, махсусан таваҷҷӯҳи доимии пешвои муаззами миллат ва шаҳрдории Душанбе ҳамин гуна мусобиқаҳои сатҳи бонуфузро онҳо баргузор мекунанд ва ин ришаи варзишон ба сатҳи баланд баровардан дар Тоҷикистон. Каримзод имтиёзи танбеҳ гирифт, имтиёзи чала ба ҳариф дода шуд. ин барои Наврӯз хуб нахоҳад шуд, чаро ки ҳариф ки ҷиддитар асту пурқувваттар аст мушкил мешавад гирифтани имтиёз аз ҳариф. ҳоло инҷо остини либоси варзишӣ ё хилъат мегӯем яктаки варзишӣ Наврӯзи Каримзод андак дарид ва барои иваз кардан меравад. Аҳрор Зиёдуллоев гуфтем дар ҷоми раиси шаҳри Душанбе имсол хеле хуб дурахшид. дар марҳилаи ниҳоӣ барои ба даст овардани нишони тилло яке аз паҳлавонони муваффақи мо Ҳақназар Назаровро шикаст дод ва дар гӯштини миллӣ дар Бадахшон шоҳуҷоизаро ҳам ба даст овард ва аз чеҳраҳое ҳаст ки дар гӯштини милливу кураш хеле ҷиддӣ аст ва ҳоло чун мебинем нисбат ба Каримзод ӯ андак пешсаф аст. фазои осоиштаи Тоҷикистон, истиқлолияти комили давлатӣ ва инфрасохтори муҳими варзишӣ воқеан ҳам ба Тоҷикистон, ба Душанбеи азиз имконият фароҳам овард ки чорабиниҳои сатҳи бонуфузро мизбонӣ кунад ва ин албатта аз чанд ҷиҳат ба нуфузи Тоҷикистон таъсири хеле бузург ҳам мерасонад. махсусан дар самти муаррифии таъриху фарҳанги
тоҷикистон зебогиҳои душанбеи азиз ва урфу одат меҳмоннавозии мардуми тоҷикистон. мухлисонам албатта мунтазир ҳастанд ки наврӯзи каримзод ба монанди умар шеров, ёсин бобакалонов ва ҳақдод гулов унвони чемпиониро ба даст биёрад. вале андак инҷо гап дигартар аст, рақиб пурқувваттар аст. каримзод ҳоло танбеҳ дорад, ҳариф пешсаф аст. ва бо нерӯи тозатар бармегардад. наврӯзи каримзод рақобатро шурӯъ кард. аз сари нав андак фишори баланд дошт, вале зиёдуллоев ҳам хеле ҷиддӣ ва бо боварӣ мебинем ки рақобатро идома дода истодааст. خب تلاش‌ها تا کنون به نتیجه هستند. و پایزنی هم از جانبی نوروزی کریمزاد، ولی نتیجه نمیدهد و فشار را بیشتر میکند تا ثانیه‌های خیلی کم باقی ماندن. و دکی اینجا با نوروزی کریمزاد بله با نوروزی کریمزاد دکی داده می شود. و اینجا یانباش با احرار زیاداللایف. هرچی بود و بود اینجا باید توکل کند نوروزی کریمزاد تا امتیاز مستقیم یانباش اگر به دست بیارد پس او موفق خواهد شد. حالا لباسهای خود را به ترتیب می درآورد. احرار زیاداللایف و بعدا رقابت ادامه خواهد کرد. اندک وقت رو کشال میدهد احرار زیاداللایف به خاطر و این رو هم داور البته خوب پای برد. تنبیه با احرار زیاداللایف و در همین حالت باید هرچی بود و بود گفتیم که کریمزاد فشار آورد تا به آخر ثانیه ها پشت سر میشوند ولی فشار کریمزاد برایش نتیجه نآورد. خیلی نزدیک است که عنوان چمپیونی از دست رود و همین طرح هم شد. کریمزاد مقام دوم را میگیرد. احرار زیاداللایف از ازبکستان با گرفتن نشان طلا مشرف گردید و عنوان چمپیونی را هم در چمپیونات آسیا با دست آورد. اینطور دست بالا می شود. احرار زیاداللایف نوروز کریمزاد نشانی نقره را گرفت.
خواهشمند پاکو هم در روز دویومی رقابت‌های انفرادی چمپیونات آسیا آید به کورش باز هم دو آیفون دیگر در بازی بردناک لاتاری جای دارند. پاکو هم شما حاضر شوید و توسط صمیمی‌ترین حالت‌های واردشوی بدون مبلغ یعنی رایگان شما دریافت چیپته‌ها رو پیدا کرده میتوانید و در فرجام اکنون ما این بازی رو برپا میکنیم که شما هم از این اقدام و صمیمی‌ترین لحظه‌های رهبریت فدراسیون کورش تاجیکستان عقب نمانید. توجهتون صدقاً و صمیمانه نوری دیده یک بار دیگر به معلومات شما میرسانیم دستان در کارم که کار را انجام میدهند آماده باشند و چیپته هایی که همراه دارید گم نکنید نپرتایید تا فرصتی که این بازی برپا میگردد و افرادی که به این کار وابسته هستند رقم های الهیده را باز هم در آن تجهیزات الهیده که جای داده میشوند امروز هم فدراسیون کورش تاجیکستان و گروه الهیده به این کار وابسته هستند. برای توجهتان بار دیگر سپاسگزاریم. بعد چند لحظه مراسم سپاریدن جایزه های افتخاری دایر میگردد. امروز تاجیکستان در به دست آوردن زینه های افتخاری مخصوصا در وزن های 60 و 66 و 71 این بزرگترین دستاورد به بچه های تاجیک نصیب گردید. یک کفکوبی صمیمانه میکنیم. نوروز کریمزاد با تفاوتی نه چندان بیشتر از مدال طلا محروم شد و برنده مدال نقره قهرمانی آسیا در میان 24 کشوری شرکت داشته شد. پیغام را پهلوانان ارزنده معرفی میکنم. امیدواریم که شهامت و نصرت و جلال کورش پگاه هم باز روشنتر مجلا میگردد. برای توجهتان سپاسگزاریم. چیپته ها را همراه گیرید آماده باشد و بعد آنه که ما مراسم سپاریدن جایزه ها را برپا میکنیم بازی بردناک لاتاری برگزار بگردد. 3 عدد آیفون پرامکس
انا توجهی رئیس فدراسیای کورش تاجیکستان عبدالملک عارفزاده و صمیمیتی جمعی ما و شما یک کف کوبی بکنیم. Ladies and gentlemen, please take your seats. After some minutes, we'll start the awarding ceremony for different weight categories in Asian Senior Courage Championship. Thank you. بعد چند لحظه مراسم سپریدن جایزه های افتخاری به ورزشکاران وزنشان تا 60 کیلوگرم برگزار می‌گردد. Ladies and gentlemen, we are starting the awarding ceremony under the weight 60 kilos.
مراسم سپردن جایزه های افتخاری غالبان وزن تا 60 کیلوگرم برگزار می‌گردد. برای سپردن این آموزش‌ها ها از شاکرزاده محمد طالب معاون رئیس کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، سوفانگ چنگ دیرکتور برابری در ورزش اساسیه کورش بین المللی و مهمانی که معرفی کردیم نزد سفره ظفر بیایند. Ladies and gentlemen, we are starting the awarding ceremony for the weight category under 60 kilos. To award the diplomas and medals, we are inviting Shokirzoda Muhammad Tolib, Deputy Chairman of the Committee for Youth and Sports under the Government of the Republic of Tajikistan, and Su Fengchan, Director on Equality in Sport of the International Courage Association. نماینده اساسیاسیون کورش بین المللی سو فان